रोल ऑफ ओमेन एंड ओमेन ऑर्गेनाइजेशन आम सिलेबस रे से लिखा है सिलेबस रे लिखा है रोल ऑफ ओमेन एंड वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस रे से लिखा है मु ताको जेंडर इन इंडियन सोसाइटी भाव रे ताको पढ़ेबी आपन को कोन पे ना हमें एथरे जो सिलेबस रे हम जो अछि पर्टिकुलरली आगो ताकू टिके मु कहि दोछि सिथरे लिखा है रोल ऑफ ओमेन एंड वोमेन ऑर्गेनाइजेशन वोमेन ऑर्गेनाइजेशन एथरे हमें केवल ओमेन को डीलिंग करबा नहीं हमें एठी ट्रांसजेंडर मान को भी डीलिंग करबा ओके ट्रांसजेंडर मान को डीलिंग करबा आ सतो कहले आज रो क्लास टा ट्रांसजेंडर को ऊपर ही अछि ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଜେଣ୍ଡର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ଭାବରେ ଲେଖିଲି କଣ ପାଇଁ ନା ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କଥା ଆମର ଆସେ ଓକେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କଥା ଆସେ ଆଉ ବିଶେଷ କି ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେମିନିଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଓକେ ତ ଗୋଟେ କୋଟେସନ ଟେ କହୁଛି ବେଟର ହବ ଲିଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କୋଟେସନ ଟାକୁ ଲେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୋଲ ଅଫ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଏସେ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତ ଆସିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କଥା ଆସେ କିମ୍ବା ଏନିଥିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ଏଇ କୋଟେସନ ଟାକୁ ୟୁଜ କରିବେ କୋଟେସନ ଟା ହଉଛି ଫେମିନିଜିମ ଉପରେ କୋଟେସନ ଟା ଓକେ କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର କଥାଟା ଆମେ ଦିଟା କଥା ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ସେକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜେଣ୍ଡର ଜେଣ୍ଡର କଥା ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ପଚାରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ଆମର ଜେଣ୍ଡର କଣ ଆମର ସେକ୍ସ କଣ ଏଇ କଥାଟା ପଚାରନ୍ତି ସେକ୍ସ ଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ ତଥାପି ଷ୍ଟିଲ୍ କହିଦଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମ ଓକେ ଯେ ଜଣେ ସେକ୍ସ କହିଲେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ତିନି ପ୍ରକାର ସେକ୍ସ କଥା ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଜଣେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷ ଜଣେ ନାରୀ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଳିବ ଲିଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବା ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଓକେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆମେ ଆସିବା ସେ କ୍ଲାସକୁ ତାପରେ ଯିବା ତ ଓଭରଅଲ୍ ଭାବରେ ସେକ୍ସ କହିଲେ ଆମେ ପୁରୁଷ ନହେଲେ ମହିଳାକୁ ବୁଝନ୍ତି ଯଦି ବା ଅଫିସିଆଲି ଆମର ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ହିଁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସେଥିରେ ଅଦର୍ସ ବି ଆଡ୍ କରାଗଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଟା ହିଁ ଅପସନ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଅପସନ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଅଦର୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଓକେ ତ ସେକ୍ସ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମ ଜଣେ ଆଇଦର ପୁରୁଷ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସ ଡିଟରମିନ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଟର୍ମ ଓକେ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଟର୍ମ ମିନ୍ସ ଏ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦଟା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର କଣ କି କଥାଟା ହଉଛି ଆମ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ତିଆରି ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ତିଆରି କଲେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦିଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳିଆ ଓକେ କଣ ଅଦର ସାଇଡ ଅଫ ଏ ସେମ୍ କଏନ ଭାବରେ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ ଦି ଜଣଙ୍କର ପରିପୂରକ ଭାବରେ ରହିବେ ଓକେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ କଣ କରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ନା ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ମିଳନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ ତ ଭଗବାନ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବା ସମାଜରେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଓକେ ନାରୀଙ୍କର କାମ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଅଲଗା ପୁରୁଷଙ୍କର କାମ ଅଲଗା ପୁରୁଷଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବିଭେଦଟା ବା ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଯୋଉ ତିଆରି କଲେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିନଥିଲେ ଭଗବାନ ତ ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବିଭେଦଟା ବା ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସେସଟା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଅଲଗା ଟର୍ମ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଇଏ ଆମର କିଏ ତିଆରି କଲା ଇଏ ସୋସାଇଟି ତିଆରି କଲା ଆମ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚରାଲ ନର୍ମସ ଗୁଡା ତିଆରି କଲା ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଜେଣ୍ଡର କହିଥାନ୍ତି ଓକେ ତ ସେକ୍ସ ଇଜ ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମ ଜେଣ୍ଡର ଇଜ ଏ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଟର୍ମ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉଟା ଡିଲିଂ କରିବା ଆମେ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କର କଣ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ଥିଲେ ଆମେ ସେମାନେ ଅଲଗା ନଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରକାର ବିଭେଦ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭେଦ ହେଇଗଲା ସେ ବିଭେଦଟା ହେଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଇ ବିଭେଦର କାରଣ ଯୋଉଟା ସିଏ ହିଁ ଜେଣ୍ଡର ମାନେ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଟାକୁ ଆମେ ଜେଣ୍ଡର ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି ତ ଏଇ ଜେଣ୍ଡରକୁ ହିଁ ଆମେ ଏଠି
ट्रीटमेंट करवा से रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बोली हमर टॉपिक टे अछि तो एई जो जिनसटा जो जेंडर बोली हमें जो कहिले ओके इटा आसिला कोड पर्टिकुलरली ये फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन पर आपनकर आसिला जेते बेले नारीवाद को नै कि आपनकर संग्राम आरंभ होला नारी मान को विशेष कि पर्टिकुलरली जदी कहबा आपनकर इंग्लैंड रु आरंभ होइतला इंग्लैंड रे सत कहबा को गले यूरोप रे ही सेगुडा सब होइतला यूरोप रे आमे जेमिति यूरोप ता देखा जाय यूरोप सेते बेले सेमिति नथिला ओके आम सत कहबा को गले आपण जेतेबेले भी आमे एई टर्म गुडा जेतेबे सब डीलिंग करबा से फेमिनिज्म हो जेंडर हो एनीथिंग आपण केवल यूरोप को ही भाबिबे वेस्टर्न वर्ल्ड को ही कोन पई कहले विशेष कि ईस्टर्न वर्ल्ड रे आपण चाइनीज सिविलाइजेशन को जानतो इंडियन सिविलाइजेशन को आसंतो इवन जापानीज मान को पाक को जानतो इवन अफ्रीका को जानतो एठी जेंडर कथा आसे ही नाही कोन पे ना एठी से प्रकार डिस्क्रिमिनेशन नथिला ओके नथिला एठी कोन पे कहले एठी केबे से जिंस को नेकी केबे विरोध हेनी आपनकर प्रत्येक लोक परफेक्टली तांकर रोल मेंटेन करूथिला और समाज रे समस्त को समान अधिकार मिलुतला किंतु गोटे कथाटा होची यूरोप रे से जिंस नथिला यूरोप रे ना महिला मान को आपनकर पढ़िबार अधिकार दिया जाउतला सेते बेले भी आपनकर इवन जदी कहबा हमें मॉडर्न पीरियड रे ओके मॉडर्न पीरियड रे जो फेमिनिज्म मूवमेंट एटा बहुत माने कोन बहुत लेटर पीरियड रो बा बहुत रिसेंट डेवलपमेंट ना से को भोट देवार अधिकार दिया जाउतला से माने केवल सजे ही कि ताको जो बड़ बड़ पोशाक थिबो आप पिंधि दिबे देखिबे से भलिया बड़ बड़ पोशाक जो गुडा कि इंडिया रु जाउतला सेगुड़ा को पिंधिकी आपन से जो डांस हॉल रे जेकी डांस करबा कामटा तांकर सेया थिला घरे विभिन्न प्रकार काम करे बास सेतिकी तांकर जा भी हो आरंभ तो सेठु होला विरोध करबा से माने सेठु आरंभ होला तांको से माने कहिले से हमको नारी मान को शिक्षा दिया जीवा दरकार नारी मान को वोट देवार अधिकार दिया जीवा दरकार इत्यादि ते सब हम विशेष हमर पॉलिटिकल साइंस क्लास हे जीवा बेटर हम से आड़ को जीवानी हम रहिबा सोसाइटी रे तो पर्टिकुलरली हमर आरंभ होला ए जो मूवमेंट ता सी होला यूरोप रे जणे ताको ना होची जीडी एंडरसन ताको नाडा लेखंतु जीडी एंडरसन नाटा को मन रखिथिबे ओके जीडी एंडरसन कहले फेमिनिज्म मूवमेंट ऊपर कोटेशन टाको भी लेखंतु मु डिक्टेट कर दोछु फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन स्ट्रॉन्गर लेखंतु आगो लेखि सारो तो तापर मु एक्सप्लेन करूची फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन स्ट्रॉन्गर आउ थरे कहि दोची फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन स्ट्रॉन्गर फुल स्टॉप दियो तो तापर लेखो वुमेन आर ऑलरेडी स्ट्रांग ओके वुमेन आर ऑलरेडी स्ट्रांग कमांड दियो तो तापर लेखो इट्स अबाउट चेंजिंग द वे ओके आउ थरे लेखो इट्स अबाउट चेंजिंग द वे द वर्ल्ड perceives that strength okay आउथरे कह दोची it is about changing the way the world perceives that strength ये यही कथाटा आपको जीडी एंडरसन कहले এই कोटेशन को व्यवहार करिए ओके जो फेमिनिज्म मूवमेंट ऊपर से आपनकर कमेंट करथिले से जण फेमिनिस्ट ओके जीडी एंडरसन तांको कहवा कथा होची से कहउतले जे फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन स्ट्रॉन्गर से कहले जे जो फेमिनिज्म कथा हमें कहउछते समझते फेमिनिज्म मींस कोन नारी मानकर अधिकार पई बा वुमेन एम्पावरमेंट पई जो स्ट्रगल टा होची दैट इज फेमिनिज्म से कहले जे फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट मेकिंग वुमेन स्ट्रॉन्गर से कहले जे हमें या द्वारा महिला मान को कोन करछोते हमें स्ट्रांग करूना दे कोन पे ना से माने ऑलरेडी स्ट्रांग से माने मूलर हुई स्ट्रांग हमें केवल एया करूछोंती जे जो वर्ल्ड जोटा आपन से माने बा समाज से मान को स्ट्रांगर भाबिबा पई स्ट्रांगर भाबिबो जोटा कि से भाबु नाही वुमेन ऑलरेडी स्ट्रांग अछि किंतु समाज ताको भाबु नाही से माने स्ट्रांग बोले से चिंता धाराटा को बदलिबार आंदोलन होची एटा से कथाटा आपन को जीडी एंडरसन कहले ओके तो आमे एठी जो कथाटा डिस्कशन करिबा जे वुमेन मान को रोल कोन आउ विभिन्न प्रकार वुमेन ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न प्रकार जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन माने काम करछोते तांकर रोल कोन सीएस कथाटा हमर सिलेबस रे अछि ताको आमे डिस्कशन करिबा इ कोटेशन सहित
ओके आमे एबे यूरोप रु इंडिया को पड़े आसवा हमर यूरोप रे किछि काम नाही हमर काम होची इंडिया रे बा ओडिसा रे हमर काम नुह कि इंडिया रे हमर कोन सिचुएशन हुए बा ओडिसा रे हमें कोन सिचुएशन होची ओके आमे इंडियन सोसाइटी गोटे एमती सोसाइटी इंडियन सोसाइटी हैज ऑलवेज रेवर्ड ओमेन भारतीय समाज सबुबले महिला मान को पूजा करिथा बहुत प्राक ऐतिहासिक कालरू आमे जदि देखिबा माने महिला मान को भारतीय समाज पूजा करे हिंदुइज्म पर्टिकुलरली जदि कहबा अन्य कोनोसी धर्म रे आपण पाइबेनी जोटा कि हिंदू धर्म रे आपण देखिबा को पाइबे जे महिला मान को एठी पूजा करा जाए महिला मान को पुरुषों पाखरु ऊपर रखा है आपण चंडी पुराण पढ़ंतु सबुथिरे पढ़ंतु आपनको राम रावण को मारिबा को जीवा पूर्वरु आपनकर माँ दुर्गांकर सी उपासना करथिले से पूजा करथिले आपण जानिथिबे सी आपनकर जदि कहिबा 108 पद्म फूल देकी पूजा करथिले किंतु सी कुहा जाय आपनकर गोटे पद्म फूल को आपण हजैथिला तो राम तांको आखिटा तो मोर पद्म भलिया भाबी कि आखि ताडिकी आपनकर पूजा करथिले तापर रावण को बोध करथिले रावण को मारिथिले महाभारत रे अर्जुन आपनकर दुर्गांकर पूजा करथिबार हम देखिबा को पाते प्रत्येक जुगरे आमे जदि देखिबा को पाते आमे या पूर्वरु बोधे पूर्व बैच पिलांको मु पढौतिले ओडिया साहित्य रे सारला जुग समय रे चंडी पुराण कथा मु कहउतिली नरेट करतिली तो कथाटा होची महिला मान को एटी सब बड़े ही हमर पुरुषंकट ऊपर रखा जायछि ओके भारतीय समाज जहाँ भावे से मैन एंड वुमेन रिप्रेजेंट टू हाफ्स ऑफ द डिवाइन बॉडी ओके जो आपनकर जदि कहबा नैसर्गिक शरीर सेई शरीर रे बोथ पुरुष और महिला आपनकर इक्वाल टू हाफ सेति पई तो आपनकर अर्धनारीश्वरंकर पूजा करा जाय आपण जानिथिबे फोटो भी देखिथिबे आपनकर शिव पार्वती गोटाए आमे देखिबा को पांती अर्धनारीश्वर बोली आमे कहितांते गोटे शिवं को आपनकर शिव और पार्वती को आमे अर्धनारीश्वर भाबरे पूजा करथांते ओके तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सुपरियरिटी और इनफेरियरिटी बिटवीन देम आम पाखरे से जिंस नथिला भारतीय समाज रे नाही से जिंसटा आमे बहुत इक्वल हाफ बोली भाव एबे भी आमे लो आ स्त्री को अर्धांगिनी बोली कह जाए हाँ कई कई कहते आपंकर पुरुषों को कहीं अर्धांग कुहा गला ना कहून किए मना कला कई मना कर किए कही कहबनी बोले नॉर्मली कौन कि बही गुड़ा आमर जिते सब लेखाला से समय अधिकांश बही पुरुष मैंने ही लिखिं तार रेजल्ट हूँ से दृष्टिकोण लिखिं जब महिला मैंने लिखि था से कथा बटे बहुत कथा लिखाई आम जमी नारी को भी आप कुंतला कुमारी सावतर कथा कहतु विद्युत प्रभा देवी कथा कहतु ओडिया साहित्य कथा मुझे कहूँ किंबा इंग्राजी साहित्य रे आपन सरोजिनी नायडूंकर कथा कहतो ए माने सब बहुत कथा लिखिछन्ति ओके तो जदि नारी माने लिखिबे नारी मान को दृष्टिकोण लिखिबे सेतरे कोनसी असुविधा नहीं तो नॉर्मली आपन एटी हमर भारतीय समाज रे एटी इनफेरियोरिटी सुपरियोरिटी रो क्वेश्चन ही नहीं एटी कोन पे ना हमें इक्वल हाफ बोली भाबंती ओके एबे भी कहते आम प्रत्येक जिनस कौन पूजा करंतु आपण पूजा करिवो जे यज्ञ कराला बेलू संकल्प करिया पई जी अविवाहित लोक करें जदि आम देखिए आम गणेश पूजा सरस्वती पूजा कर पिला गुड़ा कर एक्चुअली नियम बाहर आपन यज्ञ कर्म जोठी भी करा हुए जोठी भी घृताहुति दिया हम सेठी आपनकर पुरुष और नारी दरकार जड़े विवाहित लोक ही करिपार अविवाहित लोक करिपार नाही सी पुरुष हो नारी हो आम गाँव रे आम क्लब रे आम सरस्वती पूजा हुए मुझे आपको गोटे फ्रांक कथा कहूँ आम पूजा सरस्वती पूजा आम गणेश पूजा पूर्व होता सरस्वती पूजा हेबारे मे भी आम आरंभ बोधे कलु 2004-5 रे 2005 रे मोर जहाँ मन अच्छी से जस्ट मारे पढ़ा समय से आमर ये गोटे बढ़िया परंपराटा कलु आम सरस्वती पूजा जी संकल्प करती सी जन महिला होते सी जन नारी होते जन स्त्री लोक होते एबे भी आम से परंपराटा कर प्रथमे जो थर है जो पूजक थे सी विरोध करते टे ओके सी कहले कौन पुरुष पुरुष मैंने करवा कथा कहीं झील जड़े करेंगे आम कौन कि जड़े बोहू को बसई आम भाज जड़े सी करुले तो सी कहते तो आप कहलु जे कहीं करें असुविधा कौन अच्छे आप करार अच्छे जब करतु ना आउ क्या देखा ओके किंतु महिला मैंने आम करेंगे सरस्वती पूजा आम स्त्री मैंने करते रोटेसन बेसिस आम ये क्लब रे जन मेम्बर अच्छा रोटेसन ए वर्ष घरे करेंगे घरे ये टाइप रोटेसन बेसिस रे हुए
ओके आ सी भी जड़े महिला संकल्प करेंगे तो कथाटा हूँ ये प्रकार खाली आमर एठी नहीं बहुत जगह आप से परंपरा सब अच्छी विभिन्न प्रकार परंपरा अच्छे आ मो हिसाब से आपको माने आपन एरिया भी जब सेमती होची सेमती बढ़िया हेल्दी परंपरा आरंभ करतु ओके से कौन प्रोब्लेम ना जहाँ भी हो आम शास्त्र जहाँ कहे अविवाहित लोक से कम कर सी पुरुष हूँ महिला हूँ कौन पे ना दी जनकर आवश्यकता अच्छी जेकोसी भी आप घर प्रतिष्ठा करेंगे कौन शुभ कार्य करेंगे देखिए स्वामी स्त्री खोजा हुए तो इस प्रकार परंपरा आमर अच्छी तो ये सुपरियोरिटी इनफेरियोरिटी कथा ही ना अपन आमे देखिछंती या पूर्व गार्गी मैत्रेयी एमानकर जदि कहबा कल्याणी आपनकर सुलभा एमिति सब विभिन्न प्रकार महिला मानकर कथा वैदिक जुग रे हमर थिबार आमे देखिबा को पाते वैदिक जुगीय महिला मानक विषय आमे देखिबा को पाते एमाने सब थिले जो माने कि आपनकर शास्त्रार्थ करूथिले आपनकर शास्त्र तर्क करूथिले जो माने कि उपनिषद रे एमानकर लेखा सब अछि आपनकर विभिन्न संहिता जेमति अछि आपनकर गार्गी संहिता हला मैत्रेयी संहिता हला एमिति आपनकर बहुत गुडा उपनिषद भी एमानकर अछि एमाने सब लेखिचंती तो पुरुष आ खाली सेया नु आपनकर वैदिक जुगरे जदि कहया महिला माने युद्ध भी करूथिले इवन आपनकर जनरल भाबरे लीडिंग भी नउथिले आप जो युद्ध करा जाउतला से युद्ध रे से माने आपनकर नेतृत्व भी नउथिले आ तार प्रमाण आपनकर बहुत ऋग वेद रे अछि आपनकर ऋग वेद रे से विभिन्न कहानी छल रे आपनकर लिखा है आपनकर पाणिनिकर अष्टाध्यायी रे आपनकर विभिन्न प्रकार कहानी छल रे सेगुडा सब लिखा है से माने लीडिंग भी नउथिले खाली एते दूर कहीं जीवा आमर जानी सबुठु ज्योतिर्विज्ञान बा ज्योतिर्विज्ञान रो आपनकर गणित रो सबुठु गोटे श्रेष्ठ ग्रंथ सी हूँ लीलावती सूत्र आ से लीलावती सूत्र आपको जड़े महिला लिखिते लीलावती जी कि बराह मिहिरंकर पुत्र बधु थे पुओ बहु थे सी आपंकर लिखिते आपंकर लीलावती माने जदि कहबा जोटा कि मैथमेटिक्स रो आपंकर गोटे क्लासिक टेक्स्ट ओके आपन मत गोटे कहले आ बराह मिहिर को गुप्त जुगरे बहुत जन कहते गुप्त जुग है बेलू महिला मान आप शिक्षा दीक्षा दिया हो ना स्टाटस कमी जाता जड़े पाठ साठ पढ़ी नथिबो लोक बहुत कहानी शुणा मिले लीलावती जे सी एमती बाहरी जाऊे भगवान आशीर्वाद घंटा आशीर्वाद मिलता कि ना आप बिना अध्यवसाय किसी हुए ओके सेमती किसी ना तो कथाटा हूँ केमती लिखिले ताहले लीलावती सूत्र एते बड़ आपनकर लिखिले खना वचन लिखिले केमती लिखिले सी आपन बहुत पुरुष और महिला को आपन समान भाव में ट्रीटमेंट करा जाउतला हेतरे असमानतार प्रश्न ही नतला हाँ कार्य भिन्न भिन्न करूथाई पारंते किंतु आपनकर जो सामाजिक स्तर रे मींस जो आपनकर सेमानकर सेक्स अलगा हेतै पारे आ जेहेतु पुरुष आपनकर फिजिकली सुपीरियर सेति पे जोडा फिजिकली हार्ड वर्क जोडा सी पुरुष आपनकर नॉर्मली करिता कोन पे इटा करिवार भी रीजन अछि आपनकर बहुत जन कहନ୍ତି जे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क महिला मन को आपनकर समान पैसा दिया होनी किए कहला दिया होनी को जगह दिया होनी रूरल एरिया रे दिया होनी हाँ रूरल एरिया रे दिया होनी एबे भी आपनकर जोटी जने झियो को आपनकर जदी 200 टंका मजूरी दिया होची पुओ पिला को आपनकर 300 टंका दिया होची मजूरी कोन पे दिया होची कोन पे ना से माने अधिका काम करथान धान बोहिबार अछि आपनकर गोटे पुरुष पिलाटे एका बेले दीटा बिडा धान बिडा बोही की आनिबो घर को स्त्री लोकटे गोटे ही धान बिडा बोही की आनिबो सी भी जदी दीटा बोही की आनिबो ताकू भी मिलबो जदि बिलरे काम कला बेलू जो गुड़ाक हाल्का कम जमी आप तली रोइबा तली लगेगा आप से गुड़ा हाल्का कम स्त्री लोक मैंने से कमटा करें पुरुष मैंने कौन करते जो गुड़ा कठिन कम गुड़ा हल करवा आपंकर कि कोदाड़ी हाणिबा आपंकर हिड़ हाणिबा ये सब कम गुड़ा सब करते तो से अधिका दरमा दी आपंकर अधिका पैसा मिलता ये हूँ कथा जेहेतु से फिजिकली सुपरियर था नॉर्मली आप से कथा देखा पाते हाँ आप कहे वेस्टर्न वर्ल्ड से सब कर फिजिक अलग इंडियन फिजिक अलग आपको से स्त्री लोक मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड रे तांकर महिला माने आपंकर 50-60 वर्ष रे भी एक्टिव थिबे तांकर हेल्थ पूरा परफेक्ट थिबो आ जदी कहिबे सेमानकर बॉडीटा माने वेल बिल्ट बॉडी आपण मस्कुलर बॉडी आपको जदी देखिबा को पाइबे इंडियन हमर भारतीय महिला मानकर सेमती हमर भारतीय महिला मानकर हमर कोन की क्लाइमेट नै कि दिस इज डिटरमिनिज्म कांसेप्ट ओके माने परिवेश नहीं कि मनुष्यर शरीर भी हिता आप देखिए इंडिया रे देखो पेटू पेटू लोक सब देखिए चारिआडे सी जेते जिम जाओ जहाँ भी करू आप समय क्रम सी आप तार फिजिक बदली ही जीव आप जहाँ भी करू सी
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବଦଳେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ଅଲଗା ସବୁ କିଛି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ନେବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ କହିବାଟା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ ଆମକୁ ଆମ ହିସାବରେ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ତା ଛଡା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମେନି ଫିମେଲ ଡେଇଟିଜ ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀ ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଳୀ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଆକ୍ରସ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ହିନ୍ଦୁଜିମରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ତା ଛଡା ମହାଭାରତ କୁହନ୍ତୁ ରାମାୟଣ କୁହନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ମହିଳା ମାନଙ୍କର କଥା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ମହିଳା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବାର କଥା ବି ଅଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ କେମିତି ହଁ ତା ପୁରୁଷ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେ କାହାଣୀ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଉପରେ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ତାର ଫଳ କଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ ସେ କଥା ବି ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡାରେ ଅଛି ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଓକେ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଯଦି କହିବା ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୋବାଲି ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ପାଟ୍ରିଆର୍କ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆମେ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପାଟ୍ରିଆର୍କ ସମାଜ ଯୋଗୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଯଦି ବା ଏଇ କମିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫରେନ୍ ଇନଭେଡର ମାନେ ଦାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଫରେନ୍ ଇନଭେଜନ ଯୋଗୁ particularly ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ नो डार्क एज इन इंडियन हिस्ट्री ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଡାର୍କ ଏଜ୍ କେବେ ବି ନଥିଲା ବା ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ particularly ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ 600 ସିଇ 600 to 1200 ସିଇ କୁ ୟୁରୋପିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡାର୍କ ଏଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପଢି ଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଓକେ ଡାର୍କ ଏଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ଆଫ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ପିରିୟଡଟାକୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କଠୁ ମୋହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ সময়ଟାକୁ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ବି ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ବୋଲି କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆମେ ସେଇଆ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଓକେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ବହୁତ ଏମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲାଣି ଯୋଉ ଯାହାଦୂରେ କେବେ ଏବେ ଇତିହାସକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ नो डार्क एज इंडियन हिस्ट्री ଆଉ ସେ କଥାଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରୋଗ୍ରାଫି ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ଆଇଟମ ଗୁଡା ଏମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ କେବେ ବି ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ନଥିଲା ବା ଡାର୍କ ଏଜ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡାର୍କ ଏଜ୍ ନଥିଲା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓମେନ ମାନଙ୍କର ବା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରେଡେସନ ର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1200 ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଓକେ 1200 ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଡର ମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହେଇଗଲା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସେନ୍ସିଟିଭ ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ଓକେ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବାନି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି the history of women in India is the story of progressive decline okay এইটা ବି কোটেশন ভাବରେ ଆପଣ ୟୁଜ କରିବେ ଯେ story of progressive decline ଓକେ ୟାକୁ ୟୁଜ କରିବେ ଟର୍ମଟାକୁ ୟୁଜ କରିବେ the history of women in India is the story of progressive decline এটা কি ଟର୍ମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କି ଫ୍ରେଜ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଓକେ ଏଗୁଡା କିଛି ଫ୍ରେଜ ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡା କହୁଛି ସେଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସରରେ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଗୁଡାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦେବେ କିଛି କୋଟେସନ ଯେମିତି କହିଲି କିଛି ଫ୍ରେଜ ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଓକେ the history of women in India is the story of progressive decline ସମୟ କ୍ରମରେ ସେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଗତିଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିକ୍ଲାଇନ କରି କରି ଚାଲିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ ଋଗ୍ବେଦ the mother nature made women an equal half of women equal half of human society ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହି ସାରିଲିଣି କିନ୍ତୁ unfortunately the patriarch society made them subordinate in many ways जो पुरुष प्रधान समाज महिला ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜାଗାରେ ସବଅର୍ଡିନେଟ ପୋଜିସନ କୁ ନେଇଗଲା and this is truth ସେଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ସତ୍ୟ ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ରିଜନ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସେଟା ଯେ ଭୁଲ ହେଲା ସେ କଥା ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି କଣ ପାଇଁ ନା ସମାଜରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବି ଯୋଉ କାରଣଟା ବାହାରେ ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଥାଏ ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ କିଛି ହୁଏନି ଏଠି ତ ବିନା କାରଣରେ ପତ୍ର ବି ଆପଣଙ୍କର ପଡେ ନାହିଁ
तो महिला मान सबऑर्डिनेशन जे किसी कारण नथिबो सेटा हमें कहि परबेनी मे बी कौन सी फॉरेन रीजन हेतै पारे मे बी कौन सी इंटरनल रीजन हेतै पारे किछि भी हेतै पारे किबा अलगा को सोसाइटी रो इन्फ्लुएंस हेतै पारे व्हाट एवर मे बी आपन पाट्रियार्क सोसाइटी जो बा पितृ आपंकर जदि कहबा बा पुरुष प्रधान समाज पुरुष प्रधान समाज जो कौन हिला ना महिला माने आपंकर बहुत जगह सबऑर्डिनेट हे गले ओके किंतु जहाँ भी हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आधुनिक शिक्षार प्रभाव रे किंबा आपनकर इट इज ड्यू टू द वर्क ऑफ डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर लाइक राम मोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर पंडित रामाबाई इमाने सब विभिन्न जो सोशल रिफॉर्मर माने सब आसिले एमानकर जोगु आपनकर डिफरेंट लेजिस्लेशन तैयारी हैला आपनकर ता जोगु जदि बा महिला मानकर स्टेटस समाज रे किछि परिमाण रे आपनकर उन्नत हैला ओके किंतु स्टिल इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इफर्ट a lot of problem are being faced by women तथापि स्टिल से माने बहुत प्रकार समस्या रे आमे देखिबा को पाते गोटे मजेदार कथा आपन को कहूची गोटे कथाटा होची आमे हमर माइंडसेट ता देखंतु ओके आमे कहउचंती जे नारी पुरुष समान विभिन्न प्रकार कहंती किंतु स्टिल ताको पई अच्छा जस्ट टिके मु माइक रे टिके चेक करूची अच्छा ऑडियो रे किछि आपनकर प्रॉब्लम होतला कि माने केमते हॉल रे सुबा गला बळे सुना जाउची ना क्लियर सुना जाउची कहले क्लियर सोची क्लियर सुबा जाउची ओके ठीक अछि अच्छा नहीं एठी टिके चेंजेस हला तो मु सेति में पचारचे अच्छा मु जो कथाटा कहउतली आमे तांको रिजर्वेशन दउछंती जेमती फॉर एग्जांपल जणे आपनकर बस रे जाउछंती ट्रेन रे जाउछंती जणे जदि स्त्री लोकटे छिडा हेछि पाखरे जदि पुरुष लोकटे बसछि ताको समस्त सोधिबे ओके कोन पे झियोटे छिडा हेछि कोन पुरुष लोकटा बसछि ए काइंड ऑफ एक्टिविटीज हमें देखबा को पान प्रत्येक जगह रे सेति आमे कोन कहंती आमे लेडीज फास्ट कहते लेडीज फास्ट कहउछंती एटा कोन पे जदि आमे कहिले इक्वाल ताले आमे लेडीज फास्ट कहउछंती कोन पे ये तो गोटे अलगा प्रकार दिउदा सत कहकु गले हमर से जो पैट्रियार्क माइंडसेट टा बहुत पुरुष और महिला को पाखरे समस्त को पाखरे से माइंडसेट टा अछि से माइंडसेट हमर चेंज ही हो ना माने कोन आमे से गुडा करी की आमे कोन करछंती महिला मान को एमिति भी आमे से माने दुर्बल श्रेणी से कथाटा आमे प्रमाण कर दउछंती ओके एमिति बहुत कथा अछि आपनकर माने कोन की आमे सेटा प्रमाण कर दउछंती किंतु जोटा की नुह ओके हमर माइंडसेट रे जेमति फॉर एग्जांपल आपन गोटे कथा कहबी जड़े आपन जड़े झील पिलाटे प्राय समस्ते झील मैंने आप जीन्स पिंधिकी बोलते सब जगह समस्ते जीन्स पिंधुंट पुओ मान भाया सार्ट पिंधुंट ऑफिस गला बेले भी एक्जाक्टली पुओ मान भाया पिंधिकी सब जाऊँ गोटे सिचुएशन टे कल्पना करूँ जदि मु जड़े पुरुष लोक मुझे एबे सेमती ड्रेस पिंधिकी एठी क्लास रे नेबी आपन को क्लास नेबी साड़ी पिंधिकी मु एबे क्लास नेबी साड़ी पिंधिकी लिपस्टिक लगिकी मारिकी कान रे बेकरे इत्यादि पिंधिकी मु एठी क्लास नेबी सिचुएशन कौन हम समाज एक्सेप्ट करिवो ताको समाज ताको भलरे देखिबो समाज केबे देखिबो नाही ओके किंतु जदि झियोटे जदि आपन को सेमती पुओ भलिया पिंधिकी बसुची ताको कोन कहै जिवो प्रोग्रेसिव एडवांस्ड ओके आपन को जदि कहबा कॉस्मोपॉलिटन नेचर माने वेल एजुकेटेड प्रोग्रेसिव ताको सेमती कहै जिवो जदि गोटे झियोटे पुरुष मानकर पोशाक पिंधिकी जदि बसची किंतु काउंटर जदि जड़े पुरुष जदि महिला मान भाया बसुची ताहले ताको कौन कह पता नहीं कौन कौन शब्द तापई प्रयोग करा ये हूँ कथा तो गोटे जिनसटा ई जो जिनसटा किए कौन पाई सेटा इज दिस इज जेंडर एटा हूँ जेंडर डिफरेंसेस कौन पाई ना आम क्लासिफिकेशन कर देइछंती जे एटा महिला मान एटा पुरुष मान रिसेंटली गोटे क्लास रे आपन से सार से कथाटा कहउथांदी मु कहली आपन जे गोटे मु तांको काउंटर रे पचारली गोटे क्वेश्चन रे से सही कथा ही कहउतांती जे माने कोन जणे नारी आपनकर पुरुष मानकर सब किछि पिंदी पारिबो सब किछि करि पारिबो किंतु जणे पुरुष आपनको से कथाटा करि पारिबो नाही ओके करि पारिबोनी कोन पे ना समाज सेटा को भल रे देखा जीव नै मु तांको काउंटर रे कहले सर जियो माने सेई ड्रेस उडा जेमति साड़ी जियोटे पिंदले भल देखा जिवो तो मु कहले जे सेटा आपनको जियोटे साड़ी पिंदले भल देखा जाय सुंदर लागंती साड़ी पिंदले
सी कहला एक्चुअली सुंदर लगती ना आमको से कथाटा छोट बड़ मुंडे पूरा होती जे झीटे शाढ़ी पिंधले भल देखा जाए सेटा साइकोलॉजिकली आम सेमती भावती से आमको सेटा सुंदर देखा जाए नहले अदरवाइज पुरुषटे पिंधले भी सुंदर न देखा तार कौन माने ना ये हूँ कथा सीटा ही हूँ डेंजर जेंडर आपन जेंडर मीन्स दैट इज सोशियो कल्चरल डिस्टिंक्शन जे एई काम गुड़ा पुओ मानकर एई काम गुड़ा झियो मानकर एई पोशाक पुओ मानकर एई पोशाक झियो मानकर दिस डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड जेंडर सेई पार्थक्यटा ही हूँ आपनकर बा लिंगगत प्रभेद बोली आमे जोटाकू कहितांते ओके तो ये थिला आपनकर ब्रॉडली पुरुष और महिला भितर जो डिफरेन्सेस अच्छे तार गोटे इंट्रोडक्शन आसवा फैक्ट को एबे किसी फैक्ट आपनकर पर्टिकुलरली जदि कहबा आमे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जदि कहबा बा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रे अच्छा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स लिखंतु ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रीलिम्स पाई क्वेश्चन दे ताकू किए पब्लिश करे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करे एवडा प्रीलिम्स रे ए टाइप रो क्वेश्चन आसे तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपनकर पब्लिश करता है जोटा कि आपनकर 2022 जदि आपनकर डाटा देखिबे इंडिया केते थिला आपनकर 135th पोजीशन थिला केते 146 नेशन रो तो जदि कहबा ए जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया रे बहुल परिमाण रे होउतबार हमें देखिबा को पाते से बडा जदि कहबा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 को भी जदि आबे एग्जांपल को नबा ओके सेतिर हमें देखंती जे इंडिया प्रेजेंटली आपनकर बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करूची जदि कहबा ये जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रे माने को इंडिया रे धीरे धीरे आपन जेंडर इनइक्वालिटी सरीबा को बसलानी माने धीरे धीरे कम हेबो एमिति भी ट्राइबल सोसाइटी रे रूरल एरिया रे तो हमें विशेष रूरल एरिया देखबा को मिले ट्राइबल सोसाइटी रे बहुत कम देखबा को मिले ट्राइबल सोसाइटी रे प्राय ना के बराबर आपन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखबा को पाइबेनी व्हाटएवर मे बी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रे धीरे धीरे इंडिया रो सिचुएशन इंप्रूव करूची आपन से कथाटा आपन देखबा को मिले ता छोड़ा आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 एनएफएचएस ओके एनएफएचएस बा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपंकर 5 ସେଇଥିରେ ବି ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି particularly ଯଦି କହିବା contraception ର ୟୁଜ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଯଦି କହିବା contraceptive prevalence rate বা contraceptive ଯୋଉଗୁଡା ବା ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ଜିନିଷ ସବୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କିଟ୍ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ସବୁ ଆମେ ଦେଖେ ଯଦି ଦେଖିବା increase substantially across the country ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟ ଦେଶରେ ଆମେ ବଢୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଇଟ ଇଜ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ଇନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସେଟା ଆମେ ହାଏଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଓକେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାସେପସନ ୟୁଜ ହଉଥିବାର ଆମେ ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାରଣ ନାହିଁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବଢିବାରେ ଏବେ କଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ମନା କଲେ ଦଉନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କ କପଟି ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡ ବାଥ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ଜାଣି ବି ନଥିବ ସେଇ ଝିଅଟା ବି ଜାଣିନଥିବ କେହି ଜାଣିନଥିବ ସେମାନେ ଦେଇ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପଠଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା କଣ କି ଆପଣ ୟୁଜ ହଉଥିବା ରେକର୍ଡରେ ଚଢିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକ ନିଜେ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି କପଟି ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଯାହା ଫିଲିଙ୍ଗସ ଲାଗେ ମୋର ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମତେ ଲାଗୁନି କିଏ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକି ବ୍ୟବହାର କରିବ କିଏ ସେଟା ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଅସହଜ ଜିନିଷଟେ ଆପଣଙ୍କର ତ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକି ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ କିଏ ତାର ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଡାଟା ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ମହିଳା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ କରୁଥିବାର ଇଭିନ୍ ତ 74% ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସତରେ ସେଇଆ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ନା ଏଇଟା ଜାଣିକି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତ କଥାଟା ହଉଛି ଏଇଗୁଡା ସବୁ ମାନେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କଣ କି 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣଟେ ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲ ତାକୁ ବାହାର କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଛି ତ କଥାଟା ହଉଛି ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ କରନ୍ତୁ ଓକେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସେ କାମ କରିବେ ତା ଛଡା ସେଟା ଜରୁରୀ ବି ନୁହଁ ଓକେ ତ କଣ୍ଟ୍ରାସେପସନ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ ହଉଛି ଯଦି ବା କିଛି କିଛି ପଢା ଲିଖା ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ତ କଣ୍ଟ୍ରାସେପସନ ୟୁଜ ହଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଅଧିକା ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ମହିଳା ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗରୁକ ହଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନ ହଉଛନ୍ତି ଓକେ ତା ଛଡା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନ ଡିକ୍ଲାଇନ
इन majority of state and UTs, majority of state और यूटी रे आमे महिला मान को प्रति जो डोमेस्टिक वायलेंस कथा सी आपन धीरे धीरे कइबार लागलानी। मते तो जहा लागुची नेक्स्ट आपन को 30 इयर्स रे मींस आमर 30 इयर्स तो कहवा ठीक है 25 इयर्स, नेक्स्ट 25 इयर्स रे मींस 2050 सुधा मे भी आपन डोमेस्टिक वायलेंस कमी जाइथिबो। आ ओल्टाटा आपन चलती ओल्टाटा कौन ओल्टाटा एबे भी चलती आपन पुरुष मान प्रति कौन घरे हिंसा हो नहीं आपन डोमेस्टिक वायलेंस पुरुष मान प्रति बेसी हुए किंतु कथाटा हो से बिचरा का कहि पारेनी कहले समाज ताकू ही निंदा करिवो तो बाध्य होई सी चुप ही आपन रुहे ओके आ खुशी रे रहिबार अभिनय करे नहले आपन पुरुष मान प्रति डोमेस्टिक वायलेंस भी आपन जदी ओरिजिनली सर्वे करा जाय विशेष बेसी बाहर व्हाट एवर मे बी किंतु सेमती होची कहले कोन कि समाज हसीबो ता ऊपर ओके तो सेति में पुरुष माने परिप्रकाश करि पारंती नै तो जहा भी हो डोमेस्टिक वायलेंस एबे धीरे धीरे कमी गलानी सोसाइटी रो स्ट्रक्चर कमी गलानी एबे कोन कि एबे समस्त आपन सोसाइटी रे पुओटे हो झियोटे हो चाकरी खोजुचंती समस्त चाकरी न कले विवाह नै ई टाइप रो कहउचंती आपन चाकरी खोजा चली कि जे कोनसी प्रकार काम करचंती बाहर को जेकी काम करचंती तार रिजल्ट होची आपन न्यूक्लियर फैमिली संख्या बेसी बड़ी बड़ी चलছে मीन स्वामी स्त्री एमती आपन सिचुएशन टा तो एबे एमती आपन रही गलानी जे आपण देखिबे बाप घर कहउचंती सासू घर कहउचंती ओके आ गोटे झियो को पचारिबे तुम घर कोउटी कहले सीए कहबो बाप घर ना सासू घर कहबो ओके ताको बाप घर गोटे सासू घर गोटे आ ताको घरटा कोउटा ସେଇଟା ଯୋଉଟା କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ ଯୋଉଟା ଭଡାରେ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ବାକି ଗୁଡା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ନୁହଁ ଏମିତି ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ମାନେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଓକେ ଯେ ବାପ ଘର ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗୋଟେ ବା ଶାଶୁ ଘର ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଘର ବାପକୁ ସେଟା ଶାଶୁ ଘର କୁହାଯାଏ ମା ଘର ନହେଲେ ଶାଶୁ ଘର କୁହାଯାଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଇ କୁହନ୍ତି ଏଟା ଶାଶୁ ଘର କୁହନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଉ परिवर्तन आम देखा न्यूक्लियर फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस आप धीरे धीरे कमी कमी चलছে नेक्स्ट एबका जनरेशन तो पिला भी बहुत पुआ झील आप जब आगो आगो देखुं कैरियर नेक्स्ट आप कैरियर पर कैरियर पर एंगेजमेंट कथा आप भावुं तापर तो तार रिजल्ट हो जेहेतु दी जन जाक अनप्रोफेशन अच्छा जॉब रे रहउचंती जॉइंट फैमिली आम देखा पाऊना न्यूक्लियर फैमिली देखा पाँच न्यूक्लियर फैमिली रे कथाटा हूँ कौन कि बहुत जिते आपन बहुटे भी चाकरी कर पैसा रोजगार कर आपन शाशुटे आपन साहस करें प्रति किसी करने ये हूँ कथा हाँ किंतु तार उल्टाटा स्टार्ट भी हो गला सेटा पूर्वर भी थिला किछि आपन बहु माने थिले सासु ऊपर अत्याचार भी करूथिले एडा रिजल्ट आपन सब बेले आ सेटा को बुझिया भारी मुश्किल आपन से आपन विभिन्न आपन जेंति भगवान भी जानि परिबेनी महिला मान एक्चुअली समस्या एडा कोन सेटा से माने ही बुझी पार कथा कोन कि पुरुष माने से सेटा बुझी पारबेनी घरे बहुत जिंस होता सेटा से बुझी पारंतिने कोन होचे किंतु से सासु ठीक जानि पारे से बहु ठीक जानि पारे तार रिजल्ट हुआ आपन तांको घरे सब बेले डोमेस्टिक वायलेंस आपन चलता अवश्य वायलेंस टा किए काहू करे से मान को ही जणा जिए कांदिला वायलेंस ता प्रति हला ओके बरंग से चिमटी देता हो सी चिमटी बेले बेले कौन हुए जड़े जन को आम जमी क्लास गुड़ा स्कूल रे छुआ मैंने होती छोट छोट छुआ मैंने देखिए जड़े चिमटी दौथो जन को माने कौन धीरे की चिमटी दौथो सी हाड़ा कहीं देखिपारे सीए जो रागरे विधाट मारे सी कांदो से देखा कौन ना सीए विधाट मारला कि कथाटा हूँ ये आगु चिमटी देई काइंड ऑफ जिन सब हुए हेड़ा को बुझी हेनी तो से जिन को आम जीवार नहीं डोमेस्टिक वायलेंस आम डाटा जहाँ कह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कहवा कथा डोमेस्टिक वायलेंस इज इन डिक्लाइन इन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट एंड यूटीज किंतु किसी प्रोग्रेसिव स्टेट रे फॉर एग्जांपल सिक्किम कहतो महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश आसाम कर्नाटक ये जो 5टा स्टेट रे डोमेस्टिक वायलेंस इनक्रीज करुथबार हमें देखा पाउछंती जहाँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आपनकर कहूचे तो ये थिला आपनकर जदी कहबा सिचुएशन बा फैक्ट होचे भारतीय महिला मानकर स्थिति ऊपर को नहीं किछि फैक्ट या को बाद देले आमे किछि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखिबा कोन कोन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी एगुड़ा सब नोट्स रे ओके ताको भलो भाव रे देखिबे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स ओके संविधान रे बा कॉन्स्टिट्यूशन बा लीगल प्रोविजन्स भारतीय आपन को जदी कहबा आईन रे महिला मन को पय कोन सब व्यवस्था रही छे
जे सेमाने भी आपनकर इक्वाल फुटेज रे रहिबे सेति कोन व्यवस्था सब रही ताकू देखिबा पर्टिकुलरली तो जदि कहबा फास्ट ऑफ जोतरे अछि सी होछि एफआर बा फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट रो आर्टिकल 14 कथा कहंतु प्रोवाइड्स कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर वुमेन आपन इक्वालिटी बिफोर लॉ आपन सेठी सेक्स भी अछि आपन जाति धर्म वर्ण लिंग बासस्थान निर्विशेष रे समस्त को समानता अधिकार दिया है राइट टू इक्वालिटी दिया जाय आर्टिकल 14 रे आर्टिकल 15 क्लोज 1 रे भी सेमिति आपन लिखा है जे द स्टेट शाल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट रेस सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ or any of them ओके जे स्टेट डिस्क्रिमिनेट करिवो नै सेमते आर्टिकल 15 क्लोज 3 रे भी से कथा लिखा है जे द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फेवरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन आर्टिकल 16 कथा अछि जे इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन ओके प्रत्येक आपनकर जदि कहबा नागरिक मान को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया छिबो कंसर्निंग एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट सेमते आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन free and compulsory education for all children who are in the age group of 6 to 14 years of age article 23 कहला to prohibit traffic in human beings and forced labor article 25 आपको जदि कहबा 24 कहला fundamental right रो जे आपनकर no child below the age of 14 years shall be employed in work in any factory or mine engaged in any other hazardous employment ए सबु थिरे आपनकर fundamental right रे particularly आपनको मु लिखि दउछि से नंबर गुडा मन रखिबे आपनकर 14 हैला 15 रो क्लॉज 1 हैला आर्टिकल 15 क्लॉज 3 हैला आर्टिकल 16 हैला आर्टिकल 21 ए हैला आर्टिकल 23 आ गोटे आर्टिकल 24 एतिकी रे आपनकर दिया जाय छै समानता अधिकार समस्त को विभिन्न प्रकार डिस्क्रिमिनेशन रु बंचे पे आपनकर प्रावधान दिया है मौलिक अधिकार दिया है फंडामेंटल राइट्स आपको दिया है नेक्स्ट यदि कहबा आपनकर संविधान रो डीपीएसपी को आसंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको डीपीएसपी रे आर्टिकल 39 ए ओके 39 ए कौन कहला आपनकर इक्वल राइट जदि कहबा इट प्रोवाइड्स मेन एंड वुमेन विथ इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड ओके माने जीवन जीविका रे समानता देबा पई आपनकर कहा जाय छी 39 ए रे आपनकर आर्टिकल 39 डी रे सेमते कहला इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन जे महिला और पुरुष उभयंकर पई समान काम पई समान दरमा दिया जिवो ओके एग्जांपल रे आपनकर गां गड़ी कथा दिया जाय सेठी आपनकर सब बळे इक्वल ही दिया जाय आ शहर गुडा रे दिया जाउ नथिला आपनकर से गुडा वर्तमान ठीक करा गला ओके नेक्स्ट जदि कहबा आपनकर आ गोटे आर्टिकल 39 ओके ओके 39 कह देली आपनकर आर्टिकल 42 ओके आर्टिकल 42 आर्टिकल 42 कहला बा जे द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ ओके मैटरनिटी रिलीफ कथा कुआगला मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से कार्यकारी करा है आपनकर तापर आर्टिकल 45 कहला अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 6 इयर्स ओके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तापर आर्टिकल आपनकर 46 कहला अच्छा 45 46 आर्टिकल 46 रे भी सेमते जे स्टेट मोस्ट एक्टिवली एडवांस द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल गोल ऑफ द वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ओके जोथरे आपनकर महिला माने आछन नेक्स्ट हला आर्टिकल 47 भी कहला इट रिक्वायर द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल ओके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपनकर बढ़ेवा कथा आपनकर एतरे कुआ गला तो डीपीएसपी रे भी आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन रे से प्रोविजन सब दिया है छे याकू बाद देले किछि आपनकर लेजिस्लेटिव सेफगार्ड भी अछि बा लीगल प्रोविजन भी अछि जेमति कि आपनकर जदि कहबा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हैला प्रोहिबिशन एक्ट मु खाली कहि दोछि आपन लिखतो 1961 अछि नोट्स रे उडा तो ये हिला ताछड़ा इमोरल प्रिवेंशन इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट हला 1956 रो तापर हला सती प्रिवेंशन एक्ट 1986 रो कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन हला किबा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 रे हला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हला 2005 sexual harassment of women at workplace prevention prohibition redressal act 2013 hela
तापरे याकु बाद देले आहुरी भी जेमति आपनकर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हला, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हला, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ऑफ 1976 हला, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबोलिशन एक्ट 1976 ओके 1976 এই সবু আক্ট বা লিগাল প্রভিজন সবু আপনकर যদি কহিবা মহিলা মানক পাই আপনकर अछि जो गुडा की संविधान रे केवल ना केवल संविधान रे बरং विभिन्न प्रकार लेजिस्लेटिव एक्ट द्वारा भी आपनकर सेगुडा सब दिया हेचे ओके सेगुडा सब दिया हेचे डिफरेंट प्रोविजन सब आपनकर दिया हेचे तो ये थिला आपनकर जदी कहिबा महिला मानकर को सशक्तिकरण करिया पाई बा वुमेन एम्पावरमेंट पाई आम संविधानिक विधि व्यवस्था रे सब कौन कौन सब अच्छे ओके आपनकर जेतेबेले এই কথাটা যেতেବେଳେ মহিলা ମାନଙ୍କର କଥା ଆସେ ମୁଁ କିଛି କି ଟର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସେ ଲେଖିବାରେ ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କିଛି ଟର୍ମ ଅଛି ମୁଁ ସେଗୁଡାକୁ ଡାକି ଦଉଛି ଲେଖୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ଦଉଛି ପେନ୍ ପେପର ତ ଧରିଥିବେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ओके ଆପଣଙ୍କର ସେ ଟର୍ମ ଗୁଡା ପ୍ରାୟ ଓମେନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟୁ ଓମେନ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ ହୁଏ ଓମେନ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ତ ୟୁଜ ହୁଏ ଆମେ ସେଗୁଡା ବି ଯେତିକି ଆମେ ଯିବା ଡେପ୍ଥଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ ବି କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜେଣ୍ଡର ବଜେଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ପପୁଲାରଲି ୟୁଜ ହୁଏ ଏଗୁଡା ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡା ଯୋଉଗୁଡା ମୁଁ କହୁଛି ଏଗୁଡା ନଟ ଓନଲି ଆପଣଙ୍କର ଫର ମେନ୍ସ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ ଏଗୁଡା ମିନିଂ ଟା ପଚାରେ ତ ଏଗୁଡା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବା ଜରୁରୀ ओके गोटे हूँ जेंडर बजेटिंग तापरे आउ गोटे टर्म है जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज लिखंतु एगुडा सब लिखंतु मु डिक्टेट कर दउछ जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज ये हला सेकंड टर्म थर्ड है आपन को जदी कहबा आउ गोटे अछि कैपेबिलिटी अप्रोच ओके ए टर्म भी यूज करिया कोन से गुडा मु एक्सप्लेन करबी व्यवस्था होबे नै जमारो तापरे होछि आउ गोटे हला ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग ओके ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग नेक्स्ट जदी कहबा आ गोटे टर्म है क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन ये गोटे टर्म क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन ओके आउ थरे कहि दोछि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास सीलिंग क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन आ गोटे टर्म है डुअल बर्डन ओके डुअल बर्डन नेक्स्ट जदी कहबा सेल्फ लिमिटिंग माइंडसेट आ गोटे है केयर इकोनॉमी आ गोटे है मिस्ड जीडीपी এই ଟର୍ମ ଗୁଡାକୁ अच्छा एगेन आउथरे हाँ सब गुडा मु आउथरे कहि देबी ओके आउथरे मूलरू कहि दउची जेंडर बजेटिंग प्रीलिम्स ପାଇଁ बहुत इंपोर्टेंट एगुडा सब ओके जेंडर बजेटिंग नेक्स्ट हैला जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज तापरे हैला अपन कैपेबिलिटी अप्रोच नेक्स्ट हैला ब्रेकिंग ऑफ ग्लास सीलिंग बा बंधन रु मुक्त हो जावा ओके नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन एटू लिखि दउछु मु बेटर हबो आपनकर क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन ओके डिस्क्रिमिनेशन मु एटा लिखला कोन एडा पढी माने तो मु सेति में लिखु नै तापरे ला डुअल बर्डन ओके डुअल बर्डन सेल्फ लिमिटिंग माइंडसेट ओके सेल्फ लिमिटिंग माइंडसेट तापरे ला केयर इकोनॉमी नेक्स्ट ला मिस्ड जीडीपी ओके मिस्ड जीडीपी मिक्स्ड नो मिस्ड MISSED मिस्ड जीडीपी ओके जीडीपी एटा कोन की मिस शब्द रु आस्ते मिस कोंती नै ना ओके मिस कोंती माम कोंती एटा सही मिस शब्द रु आस्ते व्हाटएवर मिस्ड जीडीपी ओके ए गुडा को सब हमें व्यवहार कर दे मु भाबुची लिखि सारथिबे स्टिल जदी को टर्मटा लिखि न ताले कहिबे तो এই শব্দ গুড়াকু आपनको प्रिपेयर होगा पड़िबो प्रीलिम्स पाई फंडामेंटली एटा क्लियर थिबे ओके जेंडर रिलेटेड टर्म्स सब एगुडा ओके एगुडा को निहाती प्रिपरेशन करिवे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू मेन रे छाड़ो तो सेठी तो आपनको पाखे शब्द चयन करिवार अधिकार थिबो आपन को शब्दटा को बाछिबे से कथाटा पई आपनको पाखे स्पेस भी थिबो टाइम भी थिबो किंतु प्रीलिम्स रे आपनको पई ना स्पेस थिबो ना टाइम थिबो प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बा वस्तुनिष्ठ आपनको फैक्ट ओरिएंटेड तो सेति पई ए टर्मिनोलॉजी गुडा को आपनको बुझिबा को पड़ियो each and every terminology कोन पे ना से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपनको दबो जदी फंडामेंटली क्लियर नथिबे ताले आंसर लिखि परिबे नाही ओके तो ये थिला आपनको डिफरेंट
टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विथ जेंडर जोगुड़ा कि आमे पॉपुलरली बहुत भाव रे आमे व्यवहार करि थांती ओके एबे देखिबा महिला मानकर केमती स्तर रे आमे कहिले एबे गोटे टर्मिनोलॉजी मु आ गोटे टर्मिनोलॉजी क्लास रे मु स्टार्ट आपन को कहिले जे द हिस्ट्री ऑफ वुमेन इन इंडिया इज द स्टोरी ऑफ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन सेटा को मु कहूची बारंबार सेटा को आपण माने व्यवहार करिवे ओके आमे केमती प्रोग्रेसिव डिक्लाइन हैला से कथाटा को आमे देखिबा आबे ओके आपनकर जदि कहबा हिस्ट्री ऑफ वुमेन हिस्टोरी ऑफ वुमेन बा नारी मानकर इतिहास हमें देखिबा आरंभ करी फ्रॉम वैदिक टाइम्स आमे प्राक ऐतिहासिक आड़ को जे प्री हिस्ट्री को जीवानी प्री हिस्ट्री बोथ मेल आउ फीमेल बा आपनकर पुरुष और नारी समान ही थिले आमे कोटू प्रोग्रेसिव ऐसे टर्म टा को लिखि दोछ अदर स्टोरी ऑफ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन प्रोग्रेसिव डिक्लाइन केमिति भाबरे प्रोग्रेसिव डिक्लाइन हैला महिला मानकर स्तरडा आमे सेगुडा को सब देखिबा ओके प्रथमे तो आमे आरंभ करिबा ऋग वैदिक पीरियड ऋग वैदिक पीरियड मींस 500 को 1500 बीसीई टू 1000 बीसीई आपनगर आपण लिखि दो पूरा लिखिए मु खाली पीरियड टा लिखि दोची 1500 टू आपनकर 1000 बीसीई बा याकू आमे ऋग वैदिक पीरियड बोली आमे कहितांदी ए समय रे महिला मानकर स्टेटस कोन थिला ऋग वैदिक पीरियड रे वुमेन वर डिग्निफाइड विथ अ रेस्पेक्टेबल स्टेटस जेते बेले आपनकर आद्य वैदिक युग रे बा आपनकर ऋग वैदिक वेज रे सी समय रे कोन होतला महिला मानकर समाज रे सम्मानीय स्थान था मु एबे कहूतली आपन इवन उपनिषदिक पीरियड रे महिला माने युद्ध क्षेत्र को भी जाउतले इवन जनरल भी थिले से माने युद्ध रे लीडिंग भी नउतले आपन पुरुष मानकर जो सेना थिला आपनकर सेइतिरे महिला माने नेतृत्व भी नउतले आ आमे देखिछन्ती ओडिसा इतिहास रे तो आमे बहुत नारींकर कथा देखिछन्ती आमे पढिबा हाउस रे हिस्ट्री पढला उनको सेगुडा को जे से माने भी नेतृत्व नउथिले आपनकर ओके रेस्पेक्टेबल स्टेटस थिला एंड enjoyed complete freedom in every sphere प्रत्येक आपनकर जदि कहबा निजर जो जो स्पीयर थिला आपनकर ह्यूमन लाइफ रो एवरी स्पीयर रे से माने कंप्लीट फ्रीडम थिला बा संपूर्ण स्वाधीनता तांकर थिला से माने स्वाधीन भाबरे आपनकर तांकर जदि कहबा समाज रे बंची पारुतले जेमति आपनकर एग्जांपल भाबरे ऋग्वेदिक ए समय नै पारे अपाळ आपनकर जदि कहबा विश्वबरा घोष लोपमुद्रा ए माने सब ऋग्वेदिक पीरियड रे वैदिक वुमेन जो माने वेद रे बहुत सुक्त माने बा हाई में माने सब लिखिछथि आपन ओके ना गुडा लिखि दंतो ए समय रो अच्छा मु ही लिखि दउचे आपन जणे हेले अपाल तापर हेला आपनकर विश्वभरा घोष आ जणे हेले लोपा मुद्रा ए माने सब आपनकर ऋग्वेदिक एज रो महिला थिले सब मानको नाम नै पारियो जदि बा ए समय रे किछि पुरुष मानकर ना नबाटा भारी मुश्किल किंतु महिला मानकर ना पड़ नै पारे जो माने आपन लिखिथिले ओके वेद रे आपन विभिन्न हाइम लिखिथिले जो माने विभिन्न प्रकार काम सब करथिले आपन तो ई माने सब ऋग वेद रे हम जदि देखिया से माने at par with male थिले ओके मेल काउंटर पार्ट सहित बा पुरुष मानक सहित समान स्तर रे हिथिले आसीबा लेटर वैदिक पीरियड रे 1000 टू आपन को 600 बीसीई ओके ए समय रे बा लेटर वैदिक पीरियड बा उपनिषदिक एज रे ए समय रे महिला मानक स्तर रे डिक्लाइन होत बार हम देखबा को पाइले कोन पाइना ऋग वैदिक सोसाइटी गोटे आपनकर जदि कहबा मोबाइल सोसाइटी थिला विलेज सोसाइटी थिला लेटर वैदिक पीरियड बड़ धीरे धीरे शहरीकरण आरंभ होला ओके शहरी सभ्यता आरंभ होला लोक माने शिक्षित हवा आरंभ कले आ आमे जानिछथि जतिकी शहरीकरण हुए सेतिकी महिला मानक स्तर रे आपनकर कोन डिग्रेडेशन आमे देखिबा को पाते कोन पई सेटा मूलतः इट इज ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ओके व्हाट एवर मे बी ए समय रे आमे किछि लेखा रे जदि देखिबा हाँ ऋग्वेदिक समय आमे कथाटा भी जानिछथि जे सभा समिति गण विधाता थिला उडार महिला माने इक्वाली पार्टिसिपेट करूथिले ओके किंतु ए समय रे एगुडा सब डिक्लाइन करि गला डेमोक्रेसी डिक्लाइन करि गला आपनकर सोसाइटी बा पॉलिटिक्स एब्सोल्यूट मोनार्की आड़ को गला तो ए समय रे स्त्री मान को शूद्र मान को सहित तुलना करा गला ओके लीगल टेक्स्ट उडार जो अर्ली लीगल टेक्स्ट उडार वेद रे लिखा है नि सेटा ओके सेमति मिसकंसेप्शन रहइबेनी जो अर्ली लीगल टेक्स्ट उडारे से गुडारे आपनकर महिला मान को शूद्र मान को सहित आपनकर कंपैरिजन करा जिबा आरंभ होला
ता छड़ा दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी, यांकर कौन प्रॉपर्टी कथा रहिला ही नहीं। कौन पई रहिला नहीं, या पछरे भी रीजन अछि। रीजन टा होची देखो ऋग वैदिक पीरियड रे लैंड एज ए प्रॉपर्टी भाव रे ट्रीटमेंट करा जाउ नथिला, टेरिटोरी नथिला, सेतबे जन थिले, आमे जनपद शब्द व्यवहार होतबा आमे देखिबा को पांती नाही। किंतु आपन लेटर वैदिक पीरियड रे जनपद शब्द आम व्यवहार देखते मीन्स दैट मीन्स से समय टेरिटोरी एज एन एंटिटी बा एज एन प्रॉपर्टी एमर्ज कला। आ जेतेबेले से कथाटा हिला नॉर्मली पुरुष माने शक्तिशाली थांती, से माने आपन जंगल सफा कले, भूमि तैयारी कले, तार रिजल्ट महिला माने अन्य काम रे व्यस्त रही गले। तार फल होला पुरुष जेहेतु आपन भूमिखंड को भूखंड को तैयारी कला, ता उपरे सी तार अधिकार सब्यस्त कला जोटा महिला माने करि पारले नाही। ओके, जेहेतु से माने शारीरिक स्तर रे दुर्बल से माने करि पारलेनी। आपन कहबे ना मु काठ हाणी देबी, हां हाणी देबे जे जदि समान बड़ आपन को समान एज समान हाइट समान वेट रो जने पुरुष और महिला को काम करिया पई छाड़ देबे फिजिकल वर्क, ताले जदि महिला जदि गोटे घंटा ही काम करि परिबो, जने पुरुष आपन को से 2-3 घंटा काम कर दो। तो जेहेतु से माने अधिका काम कले तांकर प्रॉपर्टी अधिका, प्रॉपर्टी पर अधिकार सब्यस्त कले। किंतु ऋग वैदिक समय से उडा नथिला, जेहेतु से माने समान काम ही करूथिले सेति पे समान प्रकार अधिकार थिला। किंतु एटी पुरुष पाखरे गोटे नुआ प्रॉपर्टी अटैच हो गला, दैट इज टेरिटोरी बा लैंड। लैंड आपन पुरुष पाखरे अटैच हला कोन पाइना सीए जंगल काटी के सफा कला, सीए बंधुर जगह को आपन समतल रे परिणत कला, जोति पई कि आपन पुरुष निजे से प्रॉपर्टी प्रति रक्षणशील हो गला। तो रिजल्ट हैला आपन महिला माने से प्रॉपर्टी रु कहा जाय आपन महिला माने प्रॉपर्टी रु वंचित कराला, वंचित करागला नुह से माने एक्वायर करि पारले नाही। ओके, से माने करि पारलेनी, इट इज ड्यू टू देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, तांकर शारीरिक बल जोगु आपन करि पारले नै। ये होची कथा। तो रिजल्ट होची या स्त्री मान पाखे प्रॉपर्टी रहिला नहीं। हाँ जदि बा से पर्सनल प्रॉपर्टी रहिला पूर्व जोगुड़ा सब रहउतला, जेमति सुना हैला आपनकर ओके जोगुड़ा को स्त्री धन बोले कहा गला, जोगुड़ा कि यौतुक समय आपनकर दिया जाए, यौतुक दिया जाए आपन यौतुक रे कौन जहाँ सब दिया जाए सेगुड़ा को स्त्री धन बोली कहा जाए। आपन देखिबे यौतुक रे जेतेबेले दिया हमर तो अवश्य डिमांड सिस्टम नहीं, आम जाति एगुड़ा सब चलेनी किंतु कोस्टाल एरिया रे बहुत चले। मुझे शुणी मोर सांग माने भी सब बाहर 15 लाख 20 लाख 50 लाख से सुना बाना इत्यादि सब कार पार इत्यादि सब आम जाति एगुड़ा सब ना बुझिपारे। आ सब जो मान अच्छी से सब लिस्ट दे था देखिए, आप विभिन्न लिस्ट करके समस्ते साक्षी हुए बड़ा सब मारती बाहागर समय सब कराए। सेगुड़ा कौन पाई कराए, सेगुड़ा को स्त्री धन बोली कहा जाए। स्त्री धन माने से प्रॉपर्टी ऊपर से स्त्री रो अधिकार रही। जदि इनकेस डिवोर्स हो जाए जो लिस्ट दिया है तो से लिस्ट हिसाब से माने जिनस फेरइबे कौन पाई ना सेटा होची तार प्रॉपर्टी बा से महिलार प्रॉपर्टी। ए कांसेप्ट सब आसिला। द फास्ट अनमेरिड गर्ल ऑफ ऋग्वेद। हाँ यस एटा ठीक कथा। तांकु बाद देले आहुरी भी बहुत महिला आपनकर अछंती, जेमते गार्गी हेले मैत्रेयी हेले एमाने भी सब आपनकर थिले। ओके मैत्रेयी मैरिज करथिले, गार्गी आपनकर मैरिज करनथिले। आपनकर से माने से माने सन्यासी ही जाइतिले। बहुत आपनकर सेमते एग्जांपल अछि। आपनकर इंडिया रे मु कहले ना आमे जत्तेबेले भी मु सेहिति में क्लास आरंभ रे इंट्रोडक्शन रे कहली जत्तेबेले फेमिनिज्म कांसेप्ट को आसबे इंडिया किंबा ईस्टर्न वर्ल्ड रो एग्जांपल लेबे। ईस्टर्न वर्ल्ड रो सिचुएशन थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड रो सिचुएशन से या ओके। हाँ आमे महिला मान को नहीं कि प्रोटेक्टिव बहुत रक्षणशील बहुत, किंतु ता बोली माने नुह जे सेमान को आमे पाठ पढ़ाती नहीं, ता बोली माने नुह जे सेमान को अलगा जिंस दिया जाउनी करे दिया होची, किंतु आमे रक्षणशील एति पई जे आमे तांको प्रोटेक्शन को नहीं कि बहुत भाबरे चिंतित। ओके तांको सुरक्षा पई बहुत चिंतित कोन पई ना एठी आपनकर असामाजिक मानकर अभाव नाही, आपनकर एंटी सोशल एलिमेंट रो अभाव नाही दुनिया रे। तांको पाखरु प्रोटेक्शन दापिन जेहेतु से माने शारीरिक स्तर हाँ एबे आपन स्कूल कॉलेज गुड़ा आपन से दिया होची जो कराटे फाराटे इत्यादि ट्रेनिंग सब दिया होची। हेवड़ा काम को नुह, हेवड़ा किसी काम को नुह, सत कहया बोले किसी काम को नुह। सेगुड़ा हेवड़ा खाली निज मन को बुझेबा कथा। जदि बा किसी केस रे माने कौन कि सिचुएशन टाको मैनेज करी हे जिवो नले अदरवाइज नो। ओके अदरवाइज नो कोन पहले सेमिति जो माने सब बलात्कार हुए अत्याचार हुए सेगुड़ा जणे लोक इन्वॉल्व थांती ना बहु जण थांती। जितेबेले बहुत जन था से प्रोटेक्शन देवाटा भारी मुस्किल। तो से आम नॉर्मली रक्षणशील गोटे झील को लेकिन आउ खराब भी किसी ना। ओके
ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବହୁତ କିଛି କରିହବ। ଓକେ, ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ମରିବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ଯାଇକି ମୁଁ ବୁଲିବି ଯାଇକି ରାତି 12ଟା ବେଳେ। ଆରେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ତ ଏଠି ପୁରୁଷ ବୁଲିଲେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ନାରୀ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି ଆପଣ? କୋଉ ସମାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଆପଣ ଆମେରିକାରେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏସ ରେ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ ରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ୟୁଏସ ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କୁହନି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କୋଟେସନ କୁ ମହିଳା ମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବୁଲି ପାରିବୁ ସେଇଦିନ ଆମର ଦେଶ ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଆରେ ରାତିଟା ହଉଛି ପିଶାଚ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓକେ, ନିଶାଚର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ରାତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ସେଇମାନେ ବୁଲିବେ, ରାତ୍ରି ଚୋର ଜୀବ ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବାଦୁଡି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବେଳେ ବାହାରେ, ଜାଣିଛୁ? ବାଦୁଡି ପେଚା ଏମାନେ ଦିନ ବେଳେ ବାହାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେମିତି ରାତି ହେଲେ ବାହାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆମର ପ୍ରକୃତି ସେ ଭଗବାନ କହିଦେଲି ଅଲଗା ଲୋକ ଲୋକ ଅଲଗା ଭାବରେ ନେଇଯିବେ। ନେଚର ଶରୀର ଗୁଡାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ରାତିରେ ବୁଲିବେ ବା କିଛି ଜୀବ ରାତିରେ ବୁଲିବେ, କିଛି ଦିନରେ ବୁଲିବେ। ଆଉ ମଣିଷ ଶରୀରଟା ଏମିତି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ସିଏ ଦିନ ବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା ସକାଳୁ ଯେମିତି ତାଜା ଥିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଜା ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ ଚାଲିବ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଚାଲିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅବଶ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଯଦି ବା ଆମେ ମଦ ଫଦ ପିଇକି ରାତି ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କୋ କରି କରିକି ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି 12ଟା ବେଳେ, ସେଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ, ସେଗୁଡା ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ଶରୀର ଯିଏ କୌଣସି ଆଲକୋହଲ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ମଣିଷ ଶରୀରଟା ନା ସେମିତି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇছে। ତ ତମେ ବାଦୁଡି ପେଚା ହେବାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ଓକେ, 12ଟା ବେଳେ ବୁଲିବା ଜରୁରୀ ଅଛି? ଆପଣ ରାତିରେ, ସେ ରାତିରେ କିଏ ବୁଲନ୍ତି? ସେଇମାନେ ବୁଲନ୍ତି, ପିଶାଚ ନିଶାଚର ମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ ଯଦି ବୁଲିବ ତମେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବ ତାହେଲେ ମରିବ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ। ତାପରେ କହିବ ଯେ ନା ନାରୀ ମାନଙ୍କ, ଆରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଧରିଲେ ରାତିରେ ନା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କିଡନୀ ବିକି ଦେବେ ଏଠି। ଓକେ, କିଏ କୋଉଠି କିଡନାପ କରିକି ନେଇଯିବ, କାହାର ତା କିଡନୀ ନଥିବ, ହାର୍ଟ ନଥିବ, ସବୁ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବେ ଆପଣ। ତ ସୁରକ୍ଷିତ କିଏ ଏଠି? କେହି ବି। ରାତିଟା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ତା ରାତିରେ କାହିଁକି ବୁଲିବା କଥା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା ହିଁ ଗଲତ। ଆଉ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମେରିକାରେ କୋଉମାନେ ବୁଲନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମାନେ। ଆପଣ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକାନ ସମାଜରେ ବି, ଏଭ୍ରି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡରେ ବି, ଆପଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡରେ ବି ରାତିଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ କି ସେଗୁଡା ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲି ଏସ୍କର୍ଟ ବିଜନେସ ରେ ଥାନ୍ତି, ସ୍ମଗଲିଂ ରେ ଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାହାଜାନୀ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତିରେ ବୁଲନ୍ତି, ଆଉ ରାତିଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ। କଣ ପାଇଁ ନା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡେ। ତ ଅସଭ୍ୟ ହବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବୁଲିବି? ବୁଲୁନୁ, କିଏ ମନା କଲା? ସେମିତି ହେଇଯା, ଆରାମରେ ବୁଲିବୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କିଛି ନଥିଙ୍ଗ, ମାନେ କଣ ସିଙ୍ଗଲ ବିଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଯଦି ତାକୁ ଠିକ ଭାବି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ରାତି। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ବାଇକ ଧରିକି। ଓକେ, ରାତିରେ ଯୋଉମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ବାଇକରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ସବୁ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ କିଏ କହିଲା ବୁଲୁନାହାନ୍ତି? ରାତିରେ ମହିଳା ମାନେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜରୁରୀ ତାହେଲେ ରାତିରେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ସେ କନସେପ୍ଟଟା ହିଁ ଗଲତ। ଓକେ, ମଣିଷ ମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବେ, ରାତିଟା ସେଇଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ମଣିଷ ରାତ୍ରି ଚର ଜୀବନ। ଆପଣ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଅନ୍ଧାରରେ କିଏ ଆସୁଛି? ଯାଇକି ହାତୀ, ଆମର ତ ଏଠି ଯଦି ରାତିରେ ବୁଲିବେ ହାତୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ବାଡେଇ ହେଇଯିବେ, ଜାଣିପାରିବେନି, ନହେଲେ ଭାଲୁ ଆସିକି ଉଠେଇକି ନେଇଯିବ। ଓକେ, ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିଟା ଅଛି, ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ମାନେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ଆରାମରେ, ଓକେ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତ ନର୍ମାଲି କଣ କି ଲାଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ଲାଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡର କିଛି ଲିଗାଲ ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ନାରୀକୁ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାର୍ଗୀ ଆଉ ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କର କଥା କହିଲି, ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡର। ଓକେ, ଓଭରଅଲ ଭାବରେ ସରି ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡ କହୁଛି, ଏମାନେ ଲାଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡର ବା ଉପନିଷଦିକ ପିରିୟଡରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କହିବା ଗାର୍ଗୀ ଆଉ ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କର କଥା କହିବା, ତ ଗାର୍ଗୀ ମୈତ୍ରେୟୀ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ତ ନର୍ମାଲି ଓଭରଅଲ ଭାବରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବି ଡିକ୍ଲାଇନ କରିନଥିଲା, ଯଦି ବା କିଛି ଲିଗାଲ ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଆମେ 600 ରୁ 600 BC ଟୁ 200 BC, तीन आपको 600 टू 200 BCE এই পিরিয়ড টাକୁ କଣ କହନ୍ତି? ପିରିୟଡ ଅଫ କଣ? ଜୈନିଜିମ ବୁଦ୍ଧିଜିମ। ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲିବରାଲ ଅନରେବଲ ଲାଇଫ ଆପଣଙ୍କ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ବହୁତ ଓମେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ମେନି ଓମେନ୍ ଟୁକ୍ ଏ ଲିଡିଂ ରୋଲ ଇନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନାଷ୍ଟିକ ଲାଇଫ, ମୋନାଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ସଂଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନଉଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଇ ପିରିୟଡରେ ବି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସ୍ତର ଆମେ ଉନ୍ନତ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜନ ଗୁଡା ବି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟଲେରାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଅତ୍ୟାଚାର। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ओके, या परे जदि कहबा मोइरान पीरियड रे कहंतु 3 रे 4th रे आपनकर मोइरान पीरियड मींस आपनकर अच्छा 200 रु मु सीधा पड़े आसी आपनकर 600 200 BCE टू 600 CE पर्यंत। এই সময়রে भी आमे जदि देखिबा महिला मानकर कथा आमे देखिबाकू पांती। से आपनकर मुद्रा राक्षस कथा कहंतु, जो टेक्स्ट गुड़ा गुप्त जुगर कथा कहतु, मुद्रा राक्षस अर्थशास्त्र है माने ओवरऑल ए पीरियड सब टेक्स्ट गुड़ा ए टेक्स्ट गुड़ा को भी जदि देखिबा एथरे भी महिला माने आपन स्पाइज होतले, स्पाई होतले आपनकर मुद्रा राक्षस। ओके, मुद्रा राक्षस होची आपनकर जदि कहबा गोटे गोटे नाटक जोटा कि आपनकर विशाख दत्तଙ୍କ द्वारा लिखा हैतला। ओके, आउ आमे जो आज मौर्य पीरियड विषय रे जो जानी छंती आमे चंद्रगुप्तଙ୍କର कहानी जानी छंती। सेई कहानीटा माने चंद्रगुप्त केमिति भाबरे एक्सपांशन गले चाणक्यଙ୍କର कथा सेटा मुद्रा राक्षस रे लिखा हैछि। ओके, मुद्रा राक्षस रो कहानी आमे हिस्ट्री पढ़ला बेले मु आपको नरेट करबी, एबे मु स्किप कर जाउछे। मुद्रा राक्षस कहले मुद्रा टर्मिनोलॉजीटा मु जस्ट आपन कहले एक्सप्लेन कर दोजे। एटा गोटे नाटकटा जोटा कि आपनकर ट्रिपल लैंग्वेज रे लिखा है, तीनटा भाषा रे आपनकर लिखा है। ओके, मुद्रा राक्षस बहुत जण एटा को अलगा प्रकार आपनकर कहितांते राक्षस। ओके, मुद्रा राक्षस स्पेलिंग टा को देखिबेनी। मुद्रा राक्षस मुद्रा कहले आपनकर स्टाम्प बा सील जोटा को आबे कहंते। सील हमर नै ना ऑफिशियल स्टाम्प सब थाए, मुद्रा कहले आपनकर स्टाम्प। ओके, कई कई पैसा भावी दियंती, मुद्रा राक्षस कहले पैसा लोभी लोकटे भावी दियंती। ना ना, मुद्रा कहले स्टाम्प बा सील। राक्षस होचंती जणे व्यक्ति, ये होचंती कात्यायन। ओके, कात्यायन एक्चुअली कात्यायन कौन ହେଇଛି, ये होचंती धननंदनकर पर्सनल सेक्रेटरी। ओके, बा अमात्य जाको कहा जाए। अमात्य होचंती पर्सनल सेक्रेटरी माने हमर जेमिति हमर जो पांड्यान जो थिले आपनकर नवीन पटनायक कर पांड्यान। ओके, हमर जने देखंतु जने चीफ सेक्रेटरी होचंती प्रधानमंत्री से। आपनकर जदी मुख्यमंत्री जदी राजा होचंती ताले चीफ सेक्रेटरी होचंती कोन प्रधानमंत्री। ओके, आउ आउ जने तांकर पर्सनल सेक्रेटरी होचंती जे कि पांड्यान थिले। ई जो कात्यायन जे थिले ना, ये होचंती धननंदनकर ये होचंती पर्सनल सेक्रेटरी थिले, बहुत पावरफुल थिले। ओके, हमर जेंति पांड्यान जेंति हाँ प्रधानमंत्री गोटो तळे किंतु डेजिग्नेशन रे तळे किंतु से बहुत पावरफुल थिले धननंदनकर। ओके, धननंदनकर पर्सनल सेक्रेटरी थिले। एक्चुअली सी एते स्ट्रिक्ट थिले, तांको देखिले ऑफिशियल माने थरुथिले। और सी एमिति विजिलेंट थिले, सी प्रत्येक डिपार्टमेंट को सी आपनकर विजिलेंट भाबरे रखिथिले। माने प्रेजेंट आपनकर मे बी पांड्यान तांको टू इंस्पायर्ड हे जैतै पारंती कोन, माने पांड्यान भी बहुत एजुकेटेड लोक, से मुद्रा राक्षस पढि थाई पारंती। ओके, जा भी हो ये एते विजिलेंट थिले जे हमर जेंति ना जळे जळे सार मान को हमें स्कूल रे हाई स्कूल वाला मन पकाते, मु तो केबे डाकिनी सेमती विभिन्न ना देकी डाकंती। एटा खडुसटा एटा विभिन्न प्रकार जो शब्द कहती एग्जैक्टली जो ऑफिशियल माने थिले, जो राज कर्मचारी माने थिले, तांको एते भय करथिले जे तांको राक्षस बोली कहउथिले। ओके, राक्षस बोली कहउथिले, तांको नाडा होची कात्यायन। ओके, आ सी हाईली टैलेंटेड। आ सत कहले चंद्रगुप्तଙ୍କର प्राइम मिनिस्टर भाबरे सी आपनकर काम। बहुत जण कहंती जे चंद्रगुप्तଙ୍କର प्रधानमंत्री चाणक्य थिले, ना प्रधान आपनकर चंद्रगुप्तଙ୍କର प्रधानमंत्री कात्यायन थिले। आपनकर ये नथिले, चाणक्य नथिले आपनकर।
ସେଇ ଯୋଉ କାତ୍ୟାୟନ ଆପଣଙ୍କର କଣ କି ଯେତେବେଳେ ଧନନନ୍ଦଙ୍କୁ ଡିପୋଜ କରାଗଲା କିଏ କଲେ ଚାଣକ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଚାଣକ୍ୟ ହିଁ ଥିଲେ ସେଇ ଯେମିତି ଭାବରେ ଡିପୋଜ କରାଗଲା ସେ ତାର କାହାଣୀ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରେ ଅଛି ତ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସର ଅସଲ ଥିମ୍ ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କି ଧନନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଧନନନ୍ଦକୁ ଡିପୋଜ କଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ କାତ୍ୟାୟନ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲେ କାର ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏବେ ଯିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଡିପୋଜ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ ପାଣ୍ଡିଆନ ତା ପାଖରେ କାମ କରିବେ ଏବେ କାମ କରିବେ କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଲୋକ ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାତ୍ୟାୟନ ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଲୋକ ଏଇ କଥାଟା ଚାଣକ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଓକେ ତ ଚାଣକ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କାତ୍ୟାୟନ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିକି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲୋକଟା ରାଜି ହଉନଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଯୋଉ ମନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ବା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର କାତ୍ୟାୟନ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ସେଇ କାହାଣୀଟା ହଉଛି ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପଟେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି କାତ୍ୟାୟନଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପଟା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ସେଇ କାହାଣୀଟା ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାହାଣୀଟାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକଟାକୁ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ଏଇଟା ତିନିଟା ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ଭାଷାରେ କଣ କି ଟ୍ରିପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୂଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟଟା ହଉଛି ମୂଳ ଭାଷା ଯୋଉଥିରେ ରାଜା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଣକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପାଲି ଭାଷା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଅଛି ତିନିଟା ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ନାଟକଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସେଇ କଥାରେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଓକେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକଟେ ଇଏ ହଉଛି ତାର କାହାଣୀ ଯୋଉଟାକୁ କି ଆମେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ନା ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଣିକି ପଢନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜାଦାର କଥା ବହୁତ ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ ଓକେ ଆସିବା ଆମେ ଟପିକ କୁ କୋଉଠି ଥିଲେ 200 BC to 600 सी এই পিরিয়ডରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଏଇ ସମୟରେ ବି ଆମେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସ୍ତର ଉନ୍ନତ ହିଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟ ଯଦି ବା ଏମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ କମି କମି ଚାଲିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଯୋଉ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତ କିଛି ପରିମାଣରେ ଡିଗ୍ରେଡ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ନୁହଁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାୟନଙ୍କର କାମସୂତ୍ର ଯଦି ପଢିବେ ସେଥିରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ପ୍ଲେସ ଦିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ରୋଲ କଣ ଡିଫାଇନ କାମସୂତ୍ର କହିଲେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସୁଆଲ କଥା ଲେଖା ହେଇନି ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଟେକ୍ସଟଟା ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଓକେ ତ ଯିବାନି ଆମେ ସେପଟକୁ ସେଥିରେ ବି ମହିଳା ମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟଧ୍ୟାୟୀଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିମ୍ବା ଇଭେନ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ଲୀଳାବତୀଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲି ଏଇ ପିରିୟଡରେ ତ ଲେଖାଗଲା ଲୀଳାବତୀ ସୂତ୍ର ଖନା ବଚନ ଏଇ ସମୟରେ ଲେଖାଗଲା ଆଉ ସେଗୁଡା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଲୀଳାବତୀ ବରାହ ମିହିରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଧୂ ଯିଏ ଥିଲେ ପୁଅ ବୋହୂ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ବହୁ ଜଣ ତ କୁହନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ବୃହତ ସମ୍ବିଧା ଓକେ ଆପଣ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କୁହନ୍ତି ସେ ବରାହ ମିହିରଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖାଟା ଓକେ ମନେ ପଡୁନି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ସେଇ ଲେଖାଟିରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାଇଲେସନ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳାବତୀ କରିଥିଲେ ତାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢୁଥିଲେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟର 6th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି 6th ରୁ 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର 6th ରୁ 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଇ ପିରିୟଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପିରିୟଡରେ ବି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଥିଲା କେମିତି ଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଡିଗ୍ରେଡ କରିନଥିଲା ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ରାଜପୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରାଜା ହେଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ତା ଛଡା ସେମାନେ ଫ୍ରିଲି ଆପଣଙ୍କର ବୁଲୁଥିଲେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏଇ ପର୍ଦା ପର୍ଦା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଲିଙ୍କିର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା ପାଲିଙ୍କି ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ପର୍ସିଆନ ପରମ୍ପରା ବା ଆପଣଙ୍କର ଆରବର ପରମ୍ପରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଲିଙ୍କି ପରମ୍ପରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବେ ଏଠି ଘୋଡାରେ ବସୁଥିଲେ ନହେଲେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ ଓକେ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପରଦା ପରମ୍ପରାଟା ନା ଏଗୁଡା ସବୁ ମେଡିଭାଲ ଇସଲାମ ସହିତ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯାହା ବି 6th ରୁ 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ସଂଯୋଗିତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସଂଯୋଗିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟା କଣ ଘରେ ବସିକି ହେଇଯିବ ଓକେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ହବ କେମିତି ନର୍ମାଲି କଥାଟା ପ୍ରେମ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ଚାହାଁ ହବ ନହେଲେ କେମିତି ହବ ତା ମାନେ କଣ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରିଲି ବୁଲୁଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତେ ତ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ଏଇ ସମୟରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ ଥିଲା ଲେଟର ପିରିୟଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯଦି କହିବା ଆଫ୍ଟର 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଓକେ ଆଫ୍ଟର 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଇ ସମୟରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ରାପିଡଲି ଡିଗ୍ରେଡ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା
during the era of Muslim kings. Okay, the exciting social evil ଆପଣଙ୍କର exciting the ହଁ ଇସଲାମିକ ପିରିୟଡ, ଇସଲାମିକ ପିରିୟଡ ରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସତୀ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ, ସତୀ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ସତୀ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପରମ୍ପରା ହିଁ ନୁହଁ। ଆମେ କୋଉଠି ସତୀ ପରମ୍ପରା ଦେଖିଛନ୍ତି, କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, କୋଉଠି ବି ଆମେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ହଁ ସତୀ ପରମ୍ପରା ଆମେ ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଦ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସତୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟା ଦେଖନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ କଥାଟା ଦେଖନ୍ତି, ନହେଲେ ଅଦରୱାଇଜ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଓକେ, ରାମାୟଣରେ ସେ କଥା ନାହିଁ, ମହାଭାରତରେ ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି, ବାକି ଜିନିଷରେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମରି ନଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ମାଦ୍ରୀ ବି ଏଇଥିପାଇଁ ମଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ, ତ ସିଏ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିବେ, ମରି ଯାଇଥିବେ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ଯାହା ବି। ତ କଥାଟା ହଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଥା ଗୁଡା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଓକେ, ଏଇ ସମୟରେ ଫିମେଲ ଇନଫାଣ୍ଟିସାଇଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏଜୁକେସନ ବା ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଜୋହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇସଲାମିକ ପିରିୟଡରେ। କଣ ପାଇଁ? ଜୋହାର ପରମ୍ପରା, ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିଲା ଗୁଡାକୁ ଅଧିକାର କଲା ପରେ ଏ ଯୋଉ ଝିଅ ଗୁଡା ସବୁ ରହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ, ରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡାକୁ, ଏ ଯୋଉ ଆମର କଣ କି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପରମ୍ପରା ନଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମାନେ କେବେ ସେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁନଥିଲେ, ମାନେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଅଧିକାର କଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ରହୁଥିଲା, ମହିଳା, ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଶିଶୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହଉନଥିଲା, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରାହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିରିୟଡରେ ଏମାନେ କଣ କି ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବେ, ଛିଡା କରିଦେବେ ସବୁଗୁଡାକୁ, ଆଇଦର ନହେଲେ ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ଛିଡା କରିଦେବେ, ଆଉ ବାଛିବେ, ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟା ତୋର, ଯା ନେଇଯା, ଏଇଟା ମୋର, ଏମିତି କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଅପମାନଜନକ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଆରବ ୱାର୍ଲଡରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ନଥିଲା। ଆରବ ୱାର୍ଲଡରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲା। କ୍ରୀତଦାସ ମାନେ କଣ? ଆପଣ ବିକିବେ, ଯାହାକୁ ବିକିବେ ତାକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସ୍ଲେବ। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ନଥିଲା। ଆଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ବିଚ୍, ଆପଣଙ୍କର ବଜାରରେ, ହାଟରେ ଛିଡା କରିଦେଇଥିବେ, ଲଙ୍ଗଳା କରିକି 100 ପିସ୍ ମଡେଲ ଛିଡା କରିଦେଇଥିବେ, ଆଉ ନିଲାମ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ ଅଛି, ହଁ ସିଏ ନିଲାମ ଡାକୁଥିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ସବୁ, ଆଉ ଏଇଗୁଡାକୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ହଜମ କରିପାରିଲେନି। ଓକେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଜୋହାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକାବେଳେ ନିଆଁ ନାଳିକି ପଡିଯିବା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିଲା ଆମର ସେଦିନ ମତେ କାଲି ଜଣେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମତେ କହୁଥିଲେ, ସାର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ ଗୁଡା ଅପସନାଲ ର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ କି ସେଇ ବର୍ଷ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନାଲ ଆଉ ଜିଏସ୍ କ୍ଲାସ ମୁଁ ସିମultaneously ନଉଥିଲି, ପୁରା ପ୍ରିନ୍ସିପଲି ନଉଥିଲି। ସେ କହିଲେ ସାର୍ ସେ ରେକର୍ଡିଂ ଗୁଡା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଉନି। ମୁଁ ସେଗୁଡାକୁ ସତ କହିଲେ ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛି, ସେ ଭିଡିଓ ଆଉ ନାହିଁ। କଣ କି ସେଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାରର କାହାଣୀ ଗୁଡା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ନା, ସେଗୁଡାକୁ ଲୋକ ହେବେ ହୁଏତ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ଟ୍ରୁଥ, ସେଗୁଡା ସେମାନେ କେମିତି କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଓକେ, ଆଉ ତା ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଅଛି, ମା ଝିଅକୁ ବାପ ପୁଅ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମା ଝିଅକୁ ବାପ ପୁଅ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାପକୁ ଆପଣଙ୍କ ମା କୁ ବାପା ବାହା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଝିଅକୁ ପୁଅ ବାହା ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ, ଜଣେ ରାଜପୁତ ରାଣୀଙ୍କୁ, ମୁଁ ପଢେଇଲା ବେଳେ କହିବି, ମୁଁ ଏବେ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କ ତାକୁ ତିନି ତିନି ଜଣ ଲୋକ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବାହା ହେଇକି ଗଲା, ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବାହା ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ, ଯୋଉଗୁଡା କି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆମର କଣ କି ଆମେ ସେଗୁଡା କଳ୍ପନା ବାହାରିଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାର ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ସତୀ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି କଣ କି ଆପଣଙ୍କର ପରଦା ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମାୟଣ ପଢନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ପଢନ୍ତୁ, ଇଭିନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଗୁଡା ପଢନ୍ତୁ, କୋଉଠି ତ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ଓଢଣା କଥା, ଓଢଣା ମାରିକି ଚାଲୁଛି, ସେମିତି କେବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ କରାହେଇଛି। ବୁର୍ଖା ବାଲି ମାନଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ନା, ଓଢଣା ବାଲି ମାନଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି? କରାହେଇନି। କଣ ପାଇଁ? ସେଗୁଡା ମୂଳରୁ ହିଁ ନଥିଲା। ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ମୁହଁକୁ, ଚେହେରାକୁ ଲୁଚେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା
କୋଉ ଇସଲାମିକ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସୈନ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁଲୁଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡାରେ ବସିକି ରାସ୍ତାରେ, ଯେମିତି ସାଲବେଗଙ୍କର ମା ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ପୋଖରୀରୁ। ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ଲାଲବେଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ପୁରୀର ଯୋଉ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ମୂଳରୁ ଖବର ଥିଲା ତ ସବୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତାଟି କବାଟ ପକେଇକି ଥିଲେ। ସାଲବେଗଙ୍କର ମା ଯିଏ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ମାନେ କଣ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଛୋଟ ବଡ ବାହାଘର କରିଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ମୁସଲିମ ଆକ୍ରାନ୍ତା ମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଧେଇକି ପାଣି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି କଳସୀରେ ବୋହିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଗାଧେଇବାର ପୋଖରୀରେ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମା ମାନେ ସବୁ କଣ କରିବେ, ଲୁଗା ତ ନଥିବ, ଗୋଟେ ହଳ ହିଁ ଥିବ, କଣ କରିବେ, ସେ ଲୁଗାକୁ ଗାଧେଇକି ଓଦା ଲୁଗାଟାକୁ ଗୁଡେଇ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିବେ, ବ୍ଲାଉଜ ଫ୍ଲାଉଜ କିଛି ପିନ୍ଧି ନଥିବେ, ସେମିତି ଗୁଡେଇ ହେଇକି ପାଣି ବୋହିକି ମୁଣ୍ଡରେ କଳସୀଟା ବୋହିକି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବେ। ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି ଗାଁ ଛୁଆ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେମିତି ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଲବେଗ ହଉଛନ୍ତି ସାଲବେଗଙ୍କର ବାପା। ଓକେ, ସିଏ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମୁଗଲ ଜେନେରାଲ, ସିଏ ଓକେ ଜଣେ ଜେନେରାଲ ସିଏ। ଆଉ ଏବେ ବି ଲାଲବେଗଙ୍କର ଯୋଉ କୋଠା ଯୋଉଥିରେ ସାଲବେଗ ରହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର କଟକର ଶିଶୁ ଭବନ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ଭବନ ୱାର୍ଡ ହେଇଛି ସେ ଘରଟା। ଏବେ ବି ସେଇଟା ଅଛି, ଲାଲବେଗ ଗଳି କୁହାଯାଏନି କଟକରେ, ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ କୋଠାଟା ଶିଶୁ ଭବନ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି, ଜାଣିଥିବେ ହୁଏତ କଟକରେ ଯଦି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ଓକେ, ତ ସେଇ ଲାଲବେଗ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲେ, ଦେଖିପାଇଲେ ଝିଅଟେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଆରେ ବା ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ନିହାତି, ପୁଣି ଗାଧେଇକି ଓଦା ସରସର ହେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକି ଆସିছে, ତାକୁ ଉଠେଇକି ଧରିକି ପଳେଇଗଲେ। ଏଇ ଟାଇପ ର କରୁଥିଲେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲିଥିବେ, କୋଉ ଝିଅ ଯଦି ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯା। ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଝିଅ ମାନେ କଣ କଲେ, ଓଢଣା ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାର ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କଣ ହଉଥିଲା, ଆମର କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରା ହିଁ ହଉନଥିଲା। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମର ଛୋଟ ଆମର ମା ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜେଜେମା ମା ମାନଙ୍କର କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଇଭେନ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ ସୀତା 14 ବର୍ଷରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନଥିଲେ। ଓକେ, ଦ୍ରୌପଦୀ 14 ବର୍ଷରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିନଥିଲେ, କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ 18, 19, 20, 21ରେ ମ୍ୟାରେଜ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ପରମ୍ପରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଡରିଲେ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅଟାକୁ ରଖିବେ, ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ଗୋଟେ କାହା ହାବୁଡରେ ପଡିବ, ସେଟା କିଡନାପ କରିକି ନେଇଯିବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ଯୋଉଗୁଡା ହଉଛି, ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଝିଅ ଗୁଡାକୁ ସବୁ, ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ଗୁଡାକୁ ସେଗୁଡାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଢା ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯିଏ କହୁଛି ମେଡିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁସଲିମ ମାନେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ହଉଥିଲା ସେଟା। ଓକେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା, ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ଛୋଟ ବଡ ବାହାଘର କରିଦେବା ସରିଲା। ଅଆ ଛୁଆ ଥିବେ, ଛୁଆ ଜାଣିନଥିବ ସିଏ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ଅଆ ଛୁଆ ବେଳେ ବାହାଘର କରିଦଉଥିଲେ, 13, 14 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତା ରେଜଲ୍ଟ ଓମେନ ମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେତିକିରୁ ବିବାହ ହେଇଗଲା, ସେ ଝିଅଟା କଣ କରିବ, ସେଇ କାମ ହିଁ କରିବ, ଘରେ ଯାହା ହବ ୟାଠୁ ପଦ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ସିଏ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଆମେ ମୀରାବାଈଙ୍କର କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଓକେ, କିଛି ରାଜପୁତ ମହିଳା ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡିଶାରେ ତ ବହୁତ ଜଣ ହିନ୍ଦୁ, ଆମର ଓଡିଶା ଅବଶ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ମୁସଲିମ ଇନଭାଜନର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡିନଥିଲା ଟିଲ୍ ମୁଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି, ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଗଲା ପୋଜିସନ, ସେଇ ଡିଗ୍ରେଡେଡ ପୋଜିସନ ରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାମାନୁଜ, ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏମାନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ନିଜକୁ ରାଧା ଭାବୁଥିଲେ ସିଏ। ତ ମହିଳା ମାନଙ୍କର କେମିତି ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ମାନେ କଣ ଉଚ୍ଚା ହବ, ସେଇ ଦିଗରେ ବି ଏମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମର ରିଫର୍ମର ମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା କଲୋନିଆଲ ପିରିୟଡ। ହଁ, ରାଜପଥ ଆପଣଙ୍କ ମୀରାବାଇ କିଏ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମୀରାବାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୀରାବାଇ ହେଲେ, ମୀରାବାଇ ସେ ଜଣେ ରାଜପୁତ ଥିଲେ। ଆପଣ ମୀରାବାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମୀରାବାଇ ନଥିଲେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ଜଣେ ରାଜପୁତ ମହିଳା। ସିଏ ଆପଣ ରାଣା ସଂଗ୍ରାମଙ୍କର, ସିଏ ରାଣା ସଂଗ୍ରାମ ସିଂଙ୍କର ସିଏ ପୁତ୍ର ବଧୂ ଥିଲେ।
मीराबाईଙ୍କର କଥା ଦେଖିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ପଢିବା ପଢିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଲା ବେଳକୁ ପଢିବା। ମୋ ପାଖରେ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା। କଲୋନିଆଲ ପିରିୟଡ କଥା ଦେଖିବା। କଲୋନିଆଲ ପିରିୟଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଇଡିଆଜ ସବୁ ଆସିଲା, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଇଡିଆଜ ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राधाकांत देव, भवानी चरण बानार्जी, ता छड़ा आपन जो रामाबाई हेले, एमती विभिन्न प्रकार महिला माने सब महिला मानकर पुनरुत्थान पाई एई सब आपनकर संग्राम आरंभ कले। ओके, बा रिफॉर्म केमती हबो ताकु नि कि लेजिस्लेशन तयारी हेबा कथा। तो जेमती बेंगल सती रेगुलेशन 1829 रे सती प्रथा को आपनकर बयान करा गला। हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट 1856 हैला। तापरे फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 हैला। तापरे एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 हैला। एगुडा सब पढ़िबा हमें। ओके, जमार व्यस्त होतनी एगुडा पढ़िबा सब। तो एगुडा को सब महिला मानकर स्थिति उन्नति करिया पे एगुडा सब लेजिस्लेशन एक्टिंग लेजिस्लेशन करा गला सब। आउ धीरे धीरे महिला माने पुणी थर उठिबा आरंभ कले, उठिबा पई आरंभ कले। नेक्स्ट तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रे मानको पई बहुत कथा सब करा गला। ओके, आपन डिफरेंट 5 ईयर प्लान रे तो आमे बेटर हबो एइटे रखिबा। आमे 5 ईयर प्लान गुडा रे सब कोठी कोन करा जायतला सेगुडा को सब देखिबा काली रो क्लास रे, नेक्स्ट क्लास रे। तो आज मु भाबुची आमे एइटे रखिबा क्लास टाको, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एइटे रखिबा। काली नेक्स्ट को जिबा, तापरे ओमेन ऑर्गेनाइजेशन मान को देखिबा, तापरे डिफरेंट ओमेन रिलेटेड इश्यूज गुडा आउ ट्रांसजेंडर रिलेटेड इश्यू गुडा को आमे स्टडी करिया। तो मु भाबु 3-4टा क्लास आपनकर हेई पारे सेशन रे। तो आज रो क्लास रो जदि किछि डाउट अछि ताले आपन माने पचारि परिबे, किमा जदि किछि कहबा को चाहउछन्ती, किछि फैक्ट एडिशन करबा को चाहउछन्ती ताले भी करि परिबे। ऑडियो ऑन करके कहतु, नहले क्लास को एठी रखिबा। ओके, ठीक अच्छे, आमे जीवा ताले नेक्स्ट क्लास रे। आमे नेक्स्ट क्लास रे आमे देखिबा डिफरेंट 5 ईयर प्लान रे महिला मानक पई कोन कोन सब इनिशिएटिव लिया हैतला सेटु आरंभ करिबा। तापरे आमे जहा हमर जो प्रेजेंट महिला मानक पई कोन कोन सब स्कीम चली छी ताकू भी देखिबा। ठू आपनकर जदि कहबा जो हमर जो मिशन शक्ति पर्यंत मा मानक पई ताकू भी देखिबा। प्लस आमे वुमेन रिलेटेड डिफरेंट इश्यू से हेल्थ इश्यू सोशल इश्यू हो एगुड़ा को भी सब आमे एग्जामिन करबा। ओके, तो ठीक अछि, आज क्लास को एठी रखिबा। नेक्स्ट डे 5टा बेले काली आउथरे पुणी देखा हबो। ट्राई करतो समस्त ठीक 5टा बेले आसीया पई क्लास रे, समस्त आसले भल लागियो। ओके, अच्छा जिज्ञासा किछि कहउछन्ती कोहतु। सर गोटे न्यूज आर्टिकल अपन देइथिले सेटे इनकम्प्लीट थिला जेतरे। अच्छा, इनकम्प्लीट थिला। ओके, ठीक अछि, मु सेटा को चेक करके देखुची कोटा इनकम्प्लीट थिला। ओके, अच्छा आपनकर किंतु हां आ गोटे कथा कहउचे, आपन को जो करंट अफेयर्स गुडा डेली जो गुडा ग्रुप रे शेयर करा होची ताकू गुरुत्व देले दियंतु। अदरवाइज ताकू स्किप भी करबा को चाहउछन्ती कोन से प्रॉब्लम नै, स्किप कर जातो। किंतु जो गुडा को आपन को ऐप रे डेली अपलोड करा होची, मु भाबुची डेली संध्या 8टा रु 9टा भितर आपन को अपलोड हे जिवो। कोन पे ना मो पाक को पहुंचू पहुंचू सेतिकी टाइम हे जाउची। तो मो पाक को पहुंचला पर मु आपन को अपलोड करूची। मु कहितले आगु हमर जो कोन पे ना एथरो मु निजे प्रिपेयर करूनी, आपन को परचेस करके दिया होचे। ओके, इन कोलैबोरेशन। तो सेति पे बेटर तांको पाखरु मो पाक को पहुंचला बेलको 8टा बाज जाउचे। ओके, से माने 8टा सुधा अपलोड करूचंती। तो जेहेतु से कथाटा होची आपन मान को मु 8टा पर ही दोचे, आपण ताको स्किप करंतु नै। सेतरे बहुत प्रीलिम्स आ मेन पई अछि, बुलेट फॉर्मेट रे अछि। आ मु भाबुची सबटु बेस्ट मटेरियल मु एक्चुअली मार्केट को कंप्लीटली स्टडी कला परे मते जोटा सिस्टमैटिक लागला सबटा भल लागला मु सेटा दोची। तो आपनकर इच मंथ रो गोटे मंथ रो 30टा कि 31टा रहइबो, गोटे फोल्डर रे ही रहइबो आप रे। सेई फोल्डर भितर जोतरे आपन जनवरी करंट अफेयर्स रो फोल्डर टे अछि, सेइतरे आपन डेली अपलोड हबो। आपन सेगुडा को स्किप करिवे ना। एगुडा सुनतु, एगुडा जोगुडा फ्री ऑफ कॉस्ट रे ग्रुप रे दिया होचे, आइदर एगुडा पढंतु न पढंतु कोनोसी प्रॉब्लम नाही। मु भाबुची एते गुडा पढि भी पारिबे नाही। ओके, बेटर हबो गोटे नोट सहित स्टिक करंतु, सेटा होची जोटा आपन को दिया होचे। आ ताकू खाता रे लेखि दियंतु ताकू। ओके, जो जो गुडा इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा सेतरे अछि, जो गुडा सेगुडा को लेखि दियंतु, सेगुडा नोट्स कर दियंतु। सेटा आपन को पई काम रे लागिवो। बाकी सब गुडा एगुडा शेयर करा होची, एगुडा फ्री ऑफ कॉस्ट रे, सेगुडा जरूरी नाही आपन। ओके, बेटर हबो सेई नोट्स गुडा को किंतु स्किप करंतु नै। ओके जिज्ञासा।
सर गोटे जो ये ऊपर थिला सोशल जस्टिस ऊपर थिला ना हीराकुद डैम ऊपर हाँ हीराकुद सेटा डैम इनकम्प्लीट अछि ସେଇଟା सेटा ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଚେକିଂ କରିକି ସେଟା ପୁରା ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛି। सेटा ଓକେ। तार गोटे पॉइंट मिसिंग अछि सेतरे ଆଚ୍ଛା ये ଆଚ୍ଛା। जो टूल्स फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस डिलीवरी तार फर्स्ट पॉइंट टा ମିସିଂ ଅଛି। इनकम्प्लीट अछि। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦଉଛି ହେଲା। ଓକେ। आज्ञा କିନ୍ତୁ ପଢା ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଚରେ ବି ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମୋର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ବି କଲ୍ କରନ୍ତି, ସେୟାର କରନ୍ତି ସାର୍, କିମ୍ବା କୌଣସି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ପଠାନ୍ତି, ସାର୍ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଆଉ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ବି କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ପିଲା ଗୁଡା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ସେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ତ ମୋର ଯେତିକି ଜଣ ବି ପିଲା, ଆମର ବହୁତ ଜଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ମୋର ବହୁତ ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କିଛି ନାହିଁ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କଣ ହୁଏ କି, ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ୍ୱାଲିଟି ଲସ୍ ହେଇଯାଏ। ଓକେ, କମ ପିଲା ପଢନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ କି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଓକେ, ସେଇ ମୋଟୋ ନେଇକି ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ପଢନ୍ତୁ, ମତେ ଯଦି ଡାଉଟ ରହୁଛି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ମତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଆପଣ ବି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯିବେ। ଓକେ, ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ତ ପୁରା ଫୁଲ 2 ଘଣ୍ଟାର ସେସନ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ରହୁଛି ଆଜି, ଆଉ କିଛି ନଉନି, ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ମେସେଜ କରିବେ ମତେ।